أنا جنب بحافشو زين من اوكي لايف لنا عم اسكال له كي تشيك بري فيسبوك سمع هو لايف هو وسيون يزل له ذاته صبغ انقعهم وقونا ولا كاب رايت ريستريكشن كي قبرونا تي اسئلو تتقي مثل زلهو سمع له دمت احنا بي الف في فيرجينيا تملسنا لنا لو من ورحش دشته لا تعسرت 20 كلتن يا سمع له صبغ كلير سمع له اوكي نتيوم سمعتنا زلكم بزعبا مستر ستيف واكر تشارج افيرا بسمره مزيوم مستقارون تقامتنا بهالتي تزارب وزربها بسمره نعوت رقيبنا تيجاتاتون قريبنا كنقرأكم ስለዚህ በእንግሊሽ ለዝሆነ በትግርኛ ክትርጎምዩ ምን ከመስመራ አሎ በዘናይ ከመውን አያና ሰሜናው ባህሪ خقبره ስለዚህ ካብ መጀመሪያ አለኹ በበሓደ ነስማዓትና ንዓኸበ ማይክ ንዓኸና አለኹ ልክሰ ቴንክ ዩ ማይክ ሓዚ አለኹ ልክ ስለዚህ ፌስቡክ ዘለኹም ከሼር ግበሩ ነዚ ፕሮግራም ኩሉ በዛይ አለኹ ልክ ለኸዶ ማይክ ለሓዚያ okay አለኹ ልክ ለኸዶ many different assignments around the world. And the thing that strikes me about the Eritrean people that is both really special and really interesting is that they are at the same time modest, humble people and these are many different around the world. And the thing that strikes me about the Eritrean people that is really independence. And so they're humble and yet they're very proud without being arrogant at all. And I think that's because Eritreans know who they are. And they're proud of who they are. And they're just wonderful. You know, there's so much potential in Asmara, in Eritrea. Asmara is a beautiful capital city. You know, wonderful, you know, it's strategically located on the Red Sea and in the Horn of Africa. You know, there are any number of potential tourist destinations, and particularly since, it's getting here to Eritrea, it only takes a little over an hour from Addis Ababa. I mean, a lot of tourists that go to Ethiopia that I think, under the right conditions would say, yeah, let's add a few days in Eritrea to our itinerary. And so you asked me how I feel. I feel so sad that this potential, the potential of Eritrea and the Eritrean people is limited by the lack of freedom and the lack of human rights and the lack of coherent economic policies. In particular, indefinite, mandatory, lifelong, national service that reduces citizens to, in essence, indentured servants of the state. That combined with these outdated, economic policies that are not business friendly, they combine to prevent Eritrea from developing in the way that it could. That saddens me. It's a great question. Thank you. For the last 30 years, all right ኣለኹ ዶ ካብ ፌስቡክ ካብ ዩቲዩብ ዲያ ተስምዖ ዘላ ኣለኹልኪ think هو فيسبوك يمثلني لينك سيد كالات بوتي كاب انت شو مدهر كاب فيسبوك انت تسمع خيو زحاشيو because تكم يوتيوب دحر سددلا لينك سددلا كوميرشال كخون يوتي انا انت شو ميغيرات اس فيديو سيف ስለዝገበርኩዋ كسدلا ግዜ ወሰደ ግን I think it idea no كاب فيسبوك او كم يملسومو ሰሜናዊ ባሕሪ كاب فيسبوك دحر ኮይኑ ጸገም የለን ኮመርሻል አይመስልኝ ሰሜናዊ ባሕሪ ናትካያሞ توي بزعبة إسرا يقدشني إسراويان تحطاتن كرعتنيوم
ኤርትራ ኣስመራኻ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ዘይትርሕቕ ካብ ኤርትራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰዓታት ጥራይ ርሕቀት ዘለዋ እዚ ኣዝዩ ሕብራዊ ፅቡቕ ነገር እዩ እንተኾነ ንዓይ ዘሰክፈኒ ዘገድሰንን ብዛዕባ ናፅነት ናይ ፕሬስ ሰብኣዊ መሰል መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዚ ግን ይሕዝነኒ እዩ እቲ ሕቶ ግን ብሓፈሹ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ኣብዚያ ደው ኢለ ኣለኹ alright thank you تقتل على خلقي كنا وردون أيانا سمينا بحر على خلق الله خده وكقتل The government of Eritrea is known for human rights violation. Even though there were reports from the U.S. State Department only about those violations, the embassy in Eritrea has never publicly called out on the government. However, after your assignment as charge d'affaires, the U.S. Embassy in Eritrea is continuously calling out the government for its gross human rights violations. Why, after 30 years of silence, your office is calling out the Eritrean government in public now? Is this your personal conviction of defending human rights violation or a change in U.S. policy dealing with the Eritrean government? So can everyone hear me? Yes. We're up, so we're back and forth. Super. So first, let me say I disagree with that it's been 30 years of silence. Over the past, 20 years, the U.S. has issued annual reports, the ones you mentioned, on international religious freedom and on human rights and others. The U.S. government has issued public statements. We've supported international efforts to encourage the Eritrean government to reform and improve its human rights record. In 2009 and 2011, we supported UN sanctions on Eritrea as a measure to try to get it to take a better to perform better both on its domestic human rights record as well as to end its destabilizing regional activities. And we also engaged in quiet diplomacy. Some diplomacy is very public, like you see on our Facebook page and in public U.S. public statements. But really, a lot of what we do is quiet diplomacy in talking with government officials. As supportive of human rights in Eritrea as I am. So what changed? Well, Eritrea's involvement in the conflict in northern Ethiopia intensified the U.S. concern about Eritrea's human rights abuses, because it's not only a horrific human rights record inside Eritrea, but Eritrean forces, and I take no joy in saying this, I know that all Eritreans hold their country dear, but the Eritrean armed forces committed really horrific human rights violations. I know that's difficult, and I recognize as an American, looking back at the Iraq War, that part of the war are these human rights abuses. Let me just take a moment to say that one of the Ministry of Information here has simply called on these allegations of human rights abuses by Eritrean forces in northern Ethiopia as just an attempt to defame Eritrea. That's not. These are facts. Just like the Aksum massacre, if that was a fact, it happened. There's been extensive media reporting by many credible media organizations
There have been international, human investigations by international human rights NGOs like the Nobel Prize-winning Amnesty International Human Rights Watch, etc. Now, the Eritrean Ministry of Information has dismissed all that as, those are all, the Washington Post and the New York Times and Reuters. They're all anonymous, and they're all tools of the State Department and we have all those people who live in the United States know how ridiculous that is. But if you don't support or believe in those sources, then, the Ethiopian Human Rights Commission has documented in detail the abuses of Eritrean forces, including in Axum. So has the Ethiopian Attorney General and the United Nations. And in saying that, it's not Eritrea, all parties in that horrible conflict have committed human rights violations. All parties, all violators of human rights violations should be held accountable. It's not just Eritrea, although Eritrean forces committed many abuses. So quiet diplomacy, as I mentioned earlier, is one tool to use at a certain time, and then louder or more public diplomacy, which is what we're doing now, is another tool. And as you mentioned, as you know, we have been, quite vocal in defending human rights on our NHCS Mara Facebook page. Another thing that I decided to do was that given the importance of stopping this violence in northern Ethiopia, was to challenge the Ministry of Information when it sought to discredit the United States, to give this information done so accurately, and I will continue doing that. My goal as the Chief of Mission at the U.S. Embassy in Asmara is to ensure that Eritreans in Eritrea, Eritreans in the United States, and Eritreans all over the world have an accurate understanding of what U.S. policy is. And that doesn't mean that you have to agree with it. But it means at least let's have a respect for truth and accuracy. We talk about freedom of expression, but with freedom comes responsibility. So everything we have put on our Facebook page is accurate, it is correct. We do not engage in false misinformation and propaganda, period. Thank you for the question, that was good. Alright, thank you. نتيوم سمعتنا تناتي ambassador ناتي recording quality is very poor usually. That's why it's بوح حساب زبوس مثلا أصحابنا يكون سلزيتي كما يقولنا نحن بتي نسمعوا زلنا كترجم لكم تسفح نقبرينا مع شعون كومنت كهولاد حركونا بحلفة بزانا human rights بلا زلوا دحر سمينا وبحرين من كم عدلكم هبوينا سمينا وبحرين عخا تحطوا ترد أتكلم تتون أبا سامرايز برا ንምንታይ ድሕሪ 13 ዓመት ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ትዛረቡ ደሊኹም ከምበሪና ብውሽጣዊ ወይ ዓዊልካ ዘይትዛረበሉ ኳይ ዲፕሎማሲና ክንገብር ፀኒሕና ሕጂ ግን ዓዊልካ ትዛረበሉ ብዓውታት ትዛረበሉ ዲፕሎማሲ ክንገብር ወሲልና እቲ ዝዛረበና ጉዳይ ድማ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ ኤርትራ መሰል ሰብኣዊ መሰል የለን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያውን ኤርትራውያን ወታደራት ኣብኡ ብዙሕ ግፍዕን ፈፂሞም እዚ ግፍዕታት እዚ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ዝተመስከረ እዩ ቦብ ጥራይ ዘይኮነ ብሃገራዊ ሰብኣዊ መሰል ዝከታተሉ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ከይተረፈ ኤርትራውያን ወታደራት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ግፍዒ ሰብኣዊ መሰል ምግሃስ ብዛዕባ ኢና ትዛረብ ብዛዕባ እዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት تزاريبهم سلازي نحنا نزاربو زلنا حقيقة حبريتان بهابندر جوجي دبلوماسي جوجي حبريتها بمهار لإرتراويان كنجاجة عين زلنا كم يكون انتشلوا خنا أبيرتران وشت إرتران نملا على نزلوا إرتران ما بزعبازي نحنا نبلو كنا حبريتها
مهابيو أبزي إزباو دبلوماسي ويأتي كل عزوفنا حبرتها نسجلوا زي فتنا مغنيات ما أتي قايد ويدما أتي حبو دبلوماسي مع سلسلة استعمتها بكومينا سرح صنيح نمبر أي سرحنا مالتها يكونن لازم نصرون حقيقيا حبرتها بهابي تي تلوخنا شدما أبي إسراء نزع برسيلن أبي إسراء مثلنا يود سبعي حلنيو كابو حليفو بإيرتراويان وتهدرات تابسمين إثيوبيا سبعو مجلس مثلنا إثيوبيا وان جيسوم يوم زخا بمرتعو زغربنا يا حكي نابها منكم مرحبا أسمينا البحري ثانك يو نايب حق صبو غيركا ترجمك انتي مسلكا أبوتاتنا سي وغارياسي صادق كمسل زواو 10 ديم دبلو جي واكرسي بزعبا سبعو مسلات ناي حزبي اترا اقديسوس مخات اترا ايثيوبيا زغبرو متتاو سراويت اترا زغبرو بفعيل وخزارب نعناني اتراويان انتي مسلكا نتوم تمالي ن10 عمت نحزبي اترا جهو حجمو تصنحو رولاو غزاتي اترا ربط حتى قطو صروم غيرهم بناتهم براخي خغلغلو زنبرو سرعت كموتوم مش قربو دمصو زلو زرباي نتوم انا تامسلك حجيت انترفيو زغبرو زلو شي ناي بحقي سراويت ارترا سندو كوي تاريخو 30 عمت برتاو قالسي غيرو نبروتون لوكون زقتلو زنبرو نتي ناي درجه سرعتون بسلام دفانو حبرتسبي سراويتو حجي حدش حبرت السبع يبقلنا بإرترا كبرتات إرتراوي خنبع على الواكر زوالو حجي انتاي نتي من اسين مد نقار حجي خا حنت رئيس حمام دافت إرها لهم سنيت هزبي إرترا سمرت هزبي إرترا ناجنتون نولو لاونتون دلو خبرتات تخلي عمس وصع عقل صبت دفطرو نتوم دل اخوان كاسي اجوهم تسفاي تقرصو نحنا مهصينا خا نحجزوكم لنا نمن بالين بر واكر بزعبا سبعو مسالات بزعبا ميديا خزارب نايت مالتهم مكرو كله نايت مالي جيت مس راشا تبايسوم انت خغبرو ارتي تي في عطيمو نمنتاي نا ايران تي في بريس تي في كاب ميدياتات نا امريكا تالي امريكان حقي ناي عدي نصا فري بريس ديا تمالي حزب اطران حزب قرنا افريقيا نو مور يلو اب تويتر حمام رئيس مسكونم ناي نو مور تويتر اكاونت من دي عطيو حجي اشكالاليو نايجي يوم انت شمو حزب اطرا قدوس مسلكا حزب اطرا لواهي حزب اطرا طعم عندهم كتصبق معاتيو انت حدش بوليتيكال حزب اطرا حتى داناغوري تخلني ግን نتوم تشفا اوريصوم نصنحو نتوم كل اخوان بصنحو جي اب يريسادو ماسادو نعاتهم مورال تخونومي حجي من تحق من بوليتيكاو شنو موجود ناي حق اسكنزار ياد ناي نسمرات تدربيه بزعوات سمرا نيطرا نمطفات تدربيه روكيت تزاريبو الشخ ناي سب مسل المخباري تياتراسي حزب تግራይ انتاي كم زغبر يفولطو اي ورابتيوم ግን كمي يركا امونغوتم حزبታት صلي دم تخيلكا نموائل نتخبابه كمي يركا عقرقر نمفتاري اجوندو امبارح حجزي ناي حزب تግራይ عطيطو يكون تغبر ነገር ون يلا اب كوينات انتاي يبلع كوينات ممهر يبلع كوينات تمهارا يبلع كوينات حكيم قتل تو كوينات هاندستون جمرتم ግን ناتهم ፖለቲካ አጀንዳ خساسي عامل لني يلو دلاهو خدام سرعتناتهم اجي كندي انتاي خاتبل كندي نداشموم زي بولوس حماتهم يقوت ايدي هم كو يخويننا نايجيهم حجي اليوم تاع خمو تاعنا مخلب لهم كيلو عشاهم دليو حجي حزبي اطرا 10 عمت مريتو ترقيصو خلو ينايت مو خي حفرس بزعبا ناي اطراو سبعو مسلاسي ابي نايت نيشن كيدنا سانكشن غيرنا نيرنا حجي كن مريرنا اينا اب تግራይ اب سمين اثيوبيا تجبرو خيناسي نعو خنقامو وينا وصينا خبل كلس احفرني كمان قلو كمان كندزي احنا خايبوله حجي زياتهم دبلوماسي اي تباهيلي امريكا امباسي مصي تزاريبنا تسفا اوريصوم رينايو تزغبرو اخيواتات رينايو تمالي تزغبرو
فحبتن كبلون هزبي أطرا من سي أطرا خدنا قرو شنقول دبلو هزبي أطرا تحواقفوا بانديرو العيلو كرع عمل أطرا وكرع مزبلة عجي سود فترة عادي عجي زوم تاشمو that was a good question يلو مجرشة سمعكم ولا تصحيف عندي مجأته تصبو غيرك حتى كاني لتحبسوا مجرشة ساس حقات النمو انت اخذت له انا ولا حتى ترجم دلو يكون دبلوماسي درجات عجيب من قصي اطلع لحد تايم هو لو نزي نحنا ناتنا مرقتي نصوري I think عاولوا تصيبوا اذا زارب دلو خينو تسمع عنه مايك فري ولا حنتي بلوني حزبي اطرا شنو دي تاريخه تايت مالي تاريخ حزبي اطرا توم بيوتهم الله توم ماريخو افاني دسددو ولا نتا حجي نزخلو خينات صحتيرا حزبي تግራይ ግዳይ ጌራቶ ዘላ ጁንቲ ተሓንጊሩ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሎ ከማ ታሪኹ ሙሉ ፈልጦ እዮም ሳተ ሓድሽ ሸራ ካበይ ክመፅእ ሓድሽ ህዝቢ ዶ በቁል ደለ ደይነበሮ ደይናቱ ደይ ታሪኽ ኣብ ህዝቢ ኣብ ዓለም ብዘይ ፖሊስ ዝመሓደር ህዝቢ ኤርትራ ዝባን ሕጊ ኢልካዮ ሕጊ ተኸቲሉ ዝኸይድ እሞ ከዓ ንህዝቢ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከምዚ ጌርካ ከተላዓሎ ሜይቢ ድሓር ነቲ ናቱ ታሪኽ ማዕሪዮ ክገብረና ደሊ ይኸውን ኣብ ዕራቅ እንታይ ገይሮም ትግርያ እንታይ ገይሮም كندي لاف هزابي ما تفيهم أمريكا عجسي بزعبا سبعة مسالات كبرت نهزبي أطراس أبي يقمهرو بينا يكون قنيا يقمهرو أنا مسحق إليه دا أمنا مو امتاز والكوخا وخارياسي كمسل زواوي عصر ولا مو ما يكفري thank you sorry توم يكم حافيف حافظة بروزل لكم عدل دحار كنه بكم نحجي أمونغو سميناو بحرين من كما اسمران انا على كل سلازلو نزيانه ترجمه سلازلنا دحر ما ترشتا كومنت تكتبوا تحركمكم عندك توهابيكم سلازي على كل عقي صورتهم سمعتنا خطي كابناتو كابنا اسمرا زارو زنبرتي اي دو ناتو كلير اي نبرن كوغبرون كله كلير انت زخون تصبون نخي ثانك يو All right. Thank you, Mr. Charged Affairs Stephen Walker. So my name is Henok again. I'm the executive director of AirSat, and also I'm the person in the journalist. So the next question I would like to ask you is, as you know, since 2011, 11 journalists of private newspaper and 15 high-ranking government officials and 2 U.S. embassy workers, namely Kiflum Gabriel Mikhail and Ali Al-Amin, have been disappeared, and their whereabouts is still unknown. Has the U.S. government done anything to secure the release of the victims, especially the embassy U.S. workers, as they have been disappeared because they are associated with the U.S. embassy? Has anything been done yet? As I mentioned earlier, and all of you who follow our embassy Facebook page know that we regularly remind the world of the G15, and we regularly call for them to be released, as well as not just the G15 but all political prisoners in Eritrea. In fact, I did so a few minutes ago, and we will continue doing that. In addition, as I just mentioned, in addition to our Facebook page and U.S. public statements, we also engage in quiet diplomacy. And American diplomats over many years, until 2001, when Kiflum and Ali were arrested and others were arrested, we have engaged on, through quiet diplomacy on a variety of issues with the Eritrean government, including our concerns about political prisoners. We're not at liberty to discuss the nature of those private diplomatic conversations. Now we look you all in the eye and tell you that we have not forgotten our dear embassy employees, nor have we forgotten others who in subsequent years have been imprisoned for either expressing their views or for who their parents were, or for any other reason, and then held without trial, often in horrible conditions. Thank you for the question. اوكي سميناو لحد
الله كل خد شيء بريان الكترونيك ديفايس أقاط حفوت له نخي حتون كان ملسن حصار يا زين حتى خابي ጋዜጠኛ ናይ ኤርትራ እዩ ቀሪቡ የቀኒለይ ካብ 2010 ሓደ ጀሚሩ 10 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም 15 ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ተኣሲሮም ኣሜሪካን ኤምባሲ ዝሰርሑ ከም አልአሚንን ካልኦትን ተኣሲሮም ምሳኹማቲ ኤምባሲ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከመይ እዩ ወይ ኣብ ኤርትራ እስራት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ولا أنا أمريكا إمباسي سرحتني هات كي تعرفوا يسريهم بزحات يوم يسروا لعلوت حلفتنا من قصاتون يسريهم قازتين هات يسريهم سرحتني هات إمباسي تأثيرهم بزي مغنيات أبيت فردها أخي قربوا زين هاي بحق حزني تبعها من كم أسباب تانك ما توسع لك من كم أسباب دعان نسات مت زلا حتى الله يقبع بيلنا نتاشمو هنقبر لنا زي حجتي تقول لك زي زاربو عجوجو ندي دعان مت زلا حتى نسمع عمو حوسها بيلنا عن نزار ولا مايك خلي خلك Thank you, guys. And the next question we got from the audience will be, what's the likelihood that democratic voices in Eritrea as well as in the diaspora could get American support for change, and how can we work together to advance human rights and democracy in Eritrea and peace and stability in the region as well? Eritrea's future is for the Eritrean people to decide. Thank you for the Thank you. الله خلقي أيانا سمعنا وبحري short answer نعم سمعنا وبحري سبعة مثلا مسأي ديمقراطية نيسا كما يتمثل ونصرتي نبالتين سمعي كالكون نبزي أتدوك بله نبها من كم اسم رسمي هو ناي مسعير يعني يوم زوج السنو ويلو ملي سلا سو توساقت من كم اسم هو ساندي حجتها مثلك تعانت ويد بناي هذا ما بحق فتحاوي وين كا بزعبا ديمقراسيا بزعبا مسلات سباتن بزعبا غازيطنياتاتن تقابا امثيل كان مقرب ابتي حدا خاص انا علكاها مصا حزب يطرا يدوسنو انتاي مالتي اندعركم متاتقون كا وشطاو غداينا ኤርትራ ፖለቲካ እንታይ ደእቱለካ ሰርቀኒ ድራኾስ ክመሰለኝ ያምኖ ይባሃል መንግስቲ ህዝብ ኤርትራ 30 ዓመት በርሳው ቃልስ ዝገበረ ዲሞክራሲ ስለዘይነበረ ዲዮ ጋዜጠኛታቱ ስለተኣሰሩ ዲዮ መሰሉ ተሐዲጉ ነይሩ አሜሪካ ንኤርትራ ንሃይለ ስላሴ ኣብ ቢያቲ ገጸ በረኸት ክትባ ከላሲ ስለ ዲሞክራሲ ፖለቲካዊ ውዳበታ ስለዘይነበርና ዲ 10 ዓመት ንህዝብ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራን خيوفر كياتو جهو حسكا اي سلام اي كوينات غيركا نهزب اطران من بركاخ تجبر مسرح بزعوا individual تاثيره ما يتاثرون ينيرو ناي بحكي ساتو ما يحفرون يوم انا توم زحتيهم انا سي ديمقراسي دحن مالتيسي منغستي حزبي اطرا لبا من دي حزبي اطرا 30 عمت برتاو قالسي اكايدو هاغورو بزي دومز بزي قال امشيوا حجي خاد حلف 10 عمتكا توم هاجر زمرحو زلو اب قدليهم دلو كنيوت حزبهم دروب حويلن كل حزبي ኤርትራ ይፈልጦ ምክንያቱ ሕዋቱ አያቱ اب غزو ስለዘሎ ንፈልጦ ኢና አጀሲ ዋከር በተሓደ ወገን መጽራስ ህዝቢ ኤርትራ ይድውስን ብል አነ ቶም ዝሓትወዮም አነ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ደይ ምርድዳእ ኩሉ ይኽእል ስኻት ብሎ አሜሪካን አውሮፓዊ ሕብረትን فتح يجلي يمشي إلو توم زحتي يوم تقول مخناتو سي أتراوي انتهي مالتي أتراوي سي ناي تكبار سبي بقبر دي سرح سبي ناتشنوتو بقبرو بسري الرقاقي شو تتمالي دي نبرة بوليتيكاوي حشوية ناي عالم جو بوليتيكس أمريكا انتهي غيرا انتهي تقبر كلها تنان فولتين أمريكا فتح 5 علي لهم نحدنا أمريكا امباسي أقوز عديمهم زرابهم يعني مخا دليت فتحي نابلو
ካብ ኣሜሪካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ፍትሒ ከተምፅእ ተትዮም ዝጎርምኒ ኣሜሪካሲ ናይ ብሓቂ ፍትሒ ከምፃለ ኢሉ ዝሓስብ ኣብ ደገ ኮይኑ ጭሉል ጥራሕ እዩ وين كاب كوننا دوت أمريكا خمي غير أمريكا فتح خمس ألكا تمالك كون أمريكا يا ترى سينات إنت متأي هزبي أطراسي هزبي أطرات راح يدوسون أنتي كسمعنا إذا دي مسلكم رأيكم نحنا وشت أو قداينا حتى حجر إبنا ينقتلنا عشاء أنتم حتى تعجي يقوم من قصتي أطرائي ومبر أمريكا قوم هزبي أطرات دل تسات راح تدليها رأيكم وشت أو قدايا تأتوني إلو أقوموا من قصتي مبر مس هزبي كنا نيلكا تواصلوا أنا مسرح عندي توم حتتيهم بحزنها توم حتتي كاب أمريكان أوروبا حبرتنسي ديمقراطية أنا متسينا لهم ده حسب له أنا نعوم يدلك صدق من بر واكر ده وأنا أبو قبرالو شو بوليتيكا أجندة له نسبية ترى أنا يركات بتاتن كم يركانات كحجرة ورا بحب جماعة كيح حرت وحلوس روحوا سرح له أنا تحتاي كاب أمريكا سي ديمقراطية 5 قالوا كأوروبا حبرت ديمقراطية 5 قالوا سي يحتت أنتم بتصحوا ندلي بعلنا هنا هم بتصحوا يا تراوي مو كسخ علينا ريفرنس بوينت لنا تمالي كما يقرنا ناسنتنا أو حسنا تي كل بده هتا سعرنا خاحجي يا ترى ناتا قبو ترى تتساوت تناي 8 عامات ناي أمريكا بروجكت ناي ملحق بوليتيكا أبنا جحول كونات بوليتيكا كله جزء بليعو خيدو تا أنكم فتح دلهنا يا ترى نفتحها نمتصحونا بعلنا هنا نمتصمه الله حلو يا تراوينا فتحنا نصو ግን يامنوا ዲሱ ናይ ባዓቂ አውሽቲ ጉዳይና ኤርትራ ዩናይትድ ኔሽን ጸልማት ምድሪ ክሪስማስ ተሓቢኻ ሳንክሽን ተሕልፍ ነርካስ ንህዝቢ ኤርትራ ጅሆ ትሕዛ IMF ዶ ኣብ ኩሉ ነቕኸም ዘይትብል ክትገብራ ፈቲንካ ሕጂ ሲዕራ ምስ ወፀሲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኤርትራውያን ይዝምልከቶ ምልከተና ፈረቓን በዓልና ኢና ጉዳይና ንውድሞ ማይክ ፍሪ ሪና. All right, thank you. Allah kulka hazia. I think hopefully Facebook is quite good in Haji. I think I might has called a quite good also. Hello, can you hear me? Yes. Okay. I hear the question was answered. Yes. Okay. So the next question. Good try. It was answered. Okay. Good. That's good enough for me. All right. The next question that I would like to ask is, as we know, Eritrea is one of the poorest nations in the world, and the vast majority of the population lives under extreme poverty. Why is the US doesn't provide humanitarian aid to the impoverished Eritrean people? Because the US government, support a lot of, different people all over the world. So why hasn't been any humanitarian aid given to the Eritrean people? Yeah, very good question. I'm glad you asked it. It's correct that we don't provide any direct humanitarian assistance or food aid to Eritrea. And there are 2 reasons for that. One is that Eritrea hasn't asked us.
and that Eritrea expelled USAID from Eritrea in 2005. So we can't provide direct, we're not allowed to provide, nor have we been asked to provide direct humanitarian assistance. But supporting the Eritrean people is very important to the United States. And so this commitment to the Eritrean people is manifest in the indirect assistance that we provide. Now, for reasons for time, I'm not going to go into all of the details, but we support a lot of the programming that the local UN mission here does. We are, the United States is one of the biggest supporter of UNHCR, and being the biggest supporters of the UNICEF and the World Food Program, all three of which do very important, provide very important assistance to refugees here. Excuse me, to Eritreans in Eritrea, some of whom are refugees, that would be UNHCR, of course, and then others are people that live here. The U.S. is also the primary financial backer of two important health-related NGOs, and that assistance has been critical to Eritrea's impressive success in vaccination. And most of the Eritreans are vaccinated against many of these horrible diseases. And that so that Eritrean children now, the chances that they can grow up, make it through babyhood, and thrive as children, and then of course as adults, is dramatically higher. And I, as an American, am very proud of the role that our country has played there. There are also ways that Eritrea benefits from U.S. assistance provided in the region. A good example is the locust eradication efforts. USAID has a really robust program in East Africa that has detection centers and then assists countries to eradicate the locusts many times before they get to Eritrea. And so Eritrea is not a direct beneficiary of our locust eradication efforts, more than the government receiving any direct assistance. The American assistance indirectly helps the local locust eradication efforts. Thank you. All right, Mr. Chajra, first, can I follow up on this one? Thank you. نعاسة من أبو بحري. follow up تحرن قبل ما. Thank you. تسمع نزلها. إيرترا بعد متزدخت هاجريا. لمتى يجي من أمريكا نزا أزياد خلص خنت هاجر حاجة سكيبا زي كانت. إيرترا بخلتشحن حمشتن نتي USAID زبهال نمي أمريكا زي من قصة وتكال كبيرترا أو سأبتع. برن إحنا حجز زي بس فتنا. بزوجنا إحنا بزيك التهوي من جهاز نهبنا. تي نحنا نهبة حجز دما بنا UNHCR بكالوت زي من قصة انتكالات جرنا بزيك التهوي من جدي زين إنجلس بهلا وزي من قصة انتكالات جرنا. نحجزنا. بالسفر على من جدي. نعملت زي كتابات هذه إثرا مستعنا تكالات بستحاس أزوي بحجز نهبنا. تي نحنا بقتها نحجز زي كأدناجن تي USAID كابي إثرا سلزوج روي. لذي زي كتاوي حجز بإنجرنا تهالجرنا نهبنا. أنت خناجن سيرتها بقتها مثلا خسر السر جلنبر نحنا حجزنا أي قارة. هي نزا زبل كياسك توسخي حتى غير صعبة. زيادة طويلة. Thank you. وسام من كم وساخ توسخي. لا توسخ الله دامس لك تي حتى تايسي ناي عمره دخلت كم زلوا بتحطوا يجميروا دخلت أجسي ناي USAID حجز هاجرات يا معبد نيرو انت زخون إثيوبيا مالتا مليونير مخنت نيرة كاب جزي هايلا سلاسي جزي درجي حجي حوحتي نهزبي تجراي تتصباي رديت غيرا خلته شمك ايرا انت هايلاتو سيفتي نت
حجي أشكع ولا تحتاتا شيء نبعلو تسقمي حجي لعل زغونه غزي حزبي أطراسي كاتيس عن حدا سقع حجي حزبي أطراس بصفرو بعقمو حجا يطراوي هفتام ديو تبلع شح دبل غحفالو نفسه مسيلو خيط حجي ايلمنني كن لما ني كونه نتي ناي يو اس اي انتاي تقوملو ملبمي يكبر كان ملبي ايخلاخ نريو كلنا شمال تግራይ فوق بفوق كوينا جي دي بي نا ايثيوبيا خندز عابي وبلنا نيرم ايثيوبيا ابي على حج حزب تግራይ كو 2 مليون حزب تግራይ كو تصباي راديتي نيرو ብዙ ሕጂ ኣትዩ ዘሎ ክራይሲስ ድብሉና ዘሎ እኮ ወይን ብሰሰፊራ ትህቦ ዝነበረ 2 ሚልዮን ህዝቢ እንታይ እሞ ረድኤት ሲ ደይሃብኩምና ኢልካ ዶ ይልመኒ ዋይን ደለን ህዝቢ ኤርትራ ሃብታም ድዩ وتعدل تقوموا ليهم لكم سانكشن تقبركم لنا نعو نحنا كنسرعنا ندلنا يا ترى دهابكم ما الكاسي دخيت هاجر يلوا نا عمره دخنوتي تجلس عز هون نايت حتى تايمو تعمل شغلاتنا نفلتا كم لم زمان كمان ست تمرت زخونا عالم يلا زانا يصيرنا بوليتيكا نا يوكرين نا تاشمو تجميرا زلات لهم كل حاجه يام تبلا الله سرنا كابي خمس انتينا حنبلع الى عقل صبت غير الله ولا مسنا عالم بوليتيكا منغستي اطرا كن ابز خبابه خنبر بحكوينا سيبت هذا بنفسنا خنكلا لنا بعقمي ابتكم بصح عند درجه بصحنا دا يبصحنا وصيتنا منتاي نفلطينا انتاي مسلك انا جاتهم حمام ما حدا سبسي كم زي تسرح غيركا اخبيبك حسك عاطيخا سنع فورم الجيرس اجريمنت اي سلام اي كوينات شون كل الكتبولو صنيح خاسي نايز كله تحتاتسي تمنغستي تبلو ازي دايبل تاشمومي بدخنت انا بحكي بي اس اي نا عالم شجر فتح نيرو تزخون ايثيوبيا حجي مالتاي بليونير مخونت نيرا هايله سلاسي لكم جمرو منغست هايله مريم ناوين 30 عام سرنا اندا تسفرلهم سي اب تግራይ دي اب ايثيوبيا انتاي بوليتيكاو فتح حمص كلها قرنا افريقيا نراه ورابطنا اكو نيترا نبينو عينت ماي دي الهرمه ويبدا حتى حدا خباب كوينا دلنا حجيسي اب علم دخيت هاجريا نا امرو دخنت دلو سب حتاتاي نايت حتاتاي امبر نايت ملس هايسي لميدنا يعني مايك فري. All right, thank you. Okay, as you know, there are almost more than 100,000 refugees in Ethiopia in Tigray region, and we know that those refugees are between two fires, because of the war in Ethiopia and Tigray, and there hasn't been any resettlement done to those refugees. Are there any plan by the U.S. government or the State Department to help those refugees to resettle into the United States or any other countries? If there is anything, can you please help us know? I don't have any details on specific programs or specific actions. There are, again, the U.S. is one of the main supporters of about the most I'm sure you all know there are some very terrible issues with Eritrean refugees
in Libya. And so we were trying to work with the UN and UNHCR to help resolve that, and because some of those were Eritrean refugees. And so in East Africa and the Horn, we've given $115 million to UNHCR. So I'm sorry that I can't give you specifics, but I can answer that question in a general way that yes, the U.S. is aware of one of the many horrible results of the conflict in northern Ethiopia has been that it has created new refugees, displaced refugees, particularly Eritrean refugees that were living in northern Ethiopia, and created lots of internally displaced persons of Ethiopians themselves. And the United States has been working very hard to address those problems within its broader context of the major effort that we have been making, that I'm very proud of actually, as an American citizen as well as an American diplomat, all of the efforts we have been taking to address the humanitarian needs of people, innocent, normal, simple people that have been uprooted and negatively affected by the conflict in northern Ethiopia, and of course in efforts to bring to end the cessation of the violence there, and to make sure that the humanitarian needs of people suffering are met. Thank you. Leila, it's for you now. Yeah, the next question is Thank you. سمينا بحر الأحد. Okay. حراي تسعب حتى أبي إرتراً سدتين ثلاثة بتقرأي العلمي تشحلو كنت أسوس جوبهم زيهم صغت أساي قالون نزوج دايق نصهم انتاجكم فلي حجزني إرتراويان نجبرنا بمجدي UNHCR نايود بحبرات هجرات ناي العلواي ناي سدتين هات وكيل أبعد الشباب بصحفتها لنا سلزبو غيرنا إمباسي أمريكا أبي إثيوبيا إمباسي أمريكا أبي كايرو نسدت إرتراويان أبي كرنا أفريقيا زلو حجز جبرولومي هو ني إرتراويان نحنا نحجزنا نس فانا أولو سدتين هات أمريكا حيال تعري تجبر يعني سبعوي بداتون فليك ولا حتى توبع بفلاي كأنتهم بتجيتشتون سفانا أولون حاجة تجبرنا أصلي نبقى. Alright. ما كمان زع توساخي because ميتش شهر راو تقرأ لون تقصر نقرأنا خلينا. لا أنت مثلك حجي حتاتاي أنا حجي مهرنا بحتاتاي معناته أنت حتاتاي شيء انتاي قبل دالي زارو كم زلو وردو سلا زخونه بوليتيكان خسرحالو اب تግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ረፊጂ ካምፕ ኢሎም ዝሰርሕዎሲ ኣጀንዱ እንታይ ነይሩ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካስ መንእሰይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ሓልያሉስ ኣብ ኣሜሪካስ ማዕስያ ሪሰትል ትገብር ኢላ ምሕታቱሲ እሱ ይቆቲ ሕንፃ ሽመልባ ማይ ዓይንዶ ዓዲ ሓሪሽ ዶ እንዳበልካ ረፊጂ ካምፕ ጌርካ خزناتات نايندا ويانا نهزبي أطرا من إسي أطرا هم يركا من إسي أطرا انتاي خوينو واتشيو وكلاتنا نفولتينا أي سلام أي كوينات خوينو معلتنا ويه إشي نيرو عجندو منعو نهزبي أطرا من إسي أطرا ريسلت قبرا يكونن سو غيرمو بوليتيكا وأجندا ينيرو من إسي أطرا سي من إسي دي بالله هم يركا تترفا بمن إسي بعدل من إسيات تسعويت كان انتم من إسيات أي سلام أي كوينات غيركا منغستي سي تبي منسي كما يغيرون منغستي قلبت امني دربي شي كوين يرو بوليتيكو ما جندو حجي زي اي سي صادق مثل الناس معاشي ريسيتل كغبرو لنفسها تقلب زي تخل كلل 3 مليون ناي راديت تصبايت دنبرت كلل سخمه يغير يعرف يجي تتناقد نيره وتحطون بعلو معاشي ريسيتل تغبرو إلو محتاتي أتي أنا توم حتت يوم تقول من دلو أنا حجي مساكم يا بخور زنيد سمع دلو قد سمح واخي مسلكم قلت حتات أيسي أب سوماليا أب كينيا أستاد 3 ريفيجي كامب
ሶማሊያውያን ከመይ ጌርካ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ተራዲ ይብሎም ሩምስቲ ሃገር ንኽትከውን 30 ሬፊጂ ካምፕ ኣብ ኬንያ ጌርካ ንኤርትራ ኣብ ትግራይ ነብሳ ክትቅልብ ዘይትኽእል 2 ሚልዮን ፖፑሌሽን ናይ ትግራይ ብናይ ረድኤት ናይ ስርናይ ናይ USAID ድኸድ ነበረ ሬፊጂ ካምፕ ከመይ ጌራ ኢትዮጵያ ከመይ ጌራ ሬፊጂ ካምፕ ተተናግድ بيني عقمة حجي السوسي ده بحق ستل كجورومي لو يحسب أمريكا سن من سيرترا ولا دمجو دلو قلت رنا حن بزي قد سنتاي تحسبون يرو من سيرترا كلها تنالفول تقبلهم كو برات تقوكو يم دبلوهم نيرو مزابيهم كو يم بريفيجي كامب غيرهم بعدلهم تصايتهم حجي ده انت امريكا ريسيتل كتغبرهم ناي بحقي اساس 3-4 مليون كنيو سدتنياتات ناي يوكرين انتي غيرهم تقبلهم تمالا تغبرو خينات رينا ياكو من سيت ايرترا من سيت صوماليا بريفيجي كامب ذات كنت عينت مكره حليفو ناي بحق من سيت ايرترا An American official reminded me that in 1951, John Foster Dulles said in the interest of justice, the Eritrean position must be taken into consideration, but that, our interests, demand that we continue to support Ethiopia's inclusion of Eritrea. I'd be a rich man, and that's true. I mean, I try to be accurate and honest and fair, and I don't shy away from, dealing with issues where, there might have been disagreements in U.S. policy. I can understand how Eritreans would remember that and not do that. As an American, looking back at the time and the context of 1951, when the Cold War was just beginning, the condensation, our military installation here, was of critical vital national importance and interest. And that outweighed, that factored into our decision of our position that we took in the UN deliberations on Eritrean independence. But that was 1951, that was over 70 years ago. 7 years ago, we were at war with Italy and Japan, and they're now our allies and partners. I mean, things changed over 70 years. And in that 70 years, the United States, the United States played a critical role in welcoming Eritrea as a newly independent nation. And we had supported, welcoming as a new democracy. Our bilateral relationship was very good in the early years. The Secretary Rumsfeld visited. First Lady Hillary Clinton visited.
there would be a Peace Corps, we had USAID, we had military, we had a robust, friendly relationship. And the Ministry of Information has sought to portray it as, as that the United States has been hostile towards Eritrea from the beginning. Simply not true. Our relationship is a good point because of policies that Eritrea took. In 2001, there was a horrible anti-democratic crackdown where the promise of the armed struggle was paused because of just the massive violations of human rights. And then in the mid-2000s, of course, Eritrea embarked on a number of regionally destabilizing policies that led to it being sanctioned by the United States, a sanctioned effort, by the way, that was supported by many African countries as well as the United States and the EU and others. And now they're sanctioned, we've enacted sanctions again against 4 Eritrean entities and 2 Eritrean individuals directly responsible for Eritrea's destabilizing and human rights abusing military intervention in northern Ethiopia. And so let me address another issue that just because it's everyone knows about is FODNET. FODNET is a complicated issue, and it's one that was very controversial. There are many views about FODNET and the arbitration decision. And what I'll say about that is that in 2000, as part of the Algiers Accords, I'm sure all of you know the process, the agreement that ended the 1998-2000 border war between Ethiopia and Eritrea. Part of that agreement, both parties, Ethiopia and Eritrea, agreed to submit the issue of FODNET and the associated disputed territories to a binding arbitration panel. And in 2002, 2 years later, the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission ruled in favor of Eritrea. It ruled that FODNET and those associated areas belong to Eritrea. And the United States urges both the governments of Eritrea and Ethiopia to implement the arbitration decision. There's a 2-part decision. One was, okay, the associated territories belong to Eritrea, and then the boundary needs to be demarcated, etc. And so the United States supports and encourages both Eritrea and Ethiopia to work together to implement the 2002 EEC decision. Thank you for the question. Thank you. لقل كنا عسمنا وبحري بزوحو يبامبل نقبرني هومور كونز قبر يمثلين سمنا وبحري نحزة سمنا وبحري اللي هادو سمع له أنا حكيته. أوكي. حجي بس يلا هو. Thank you. نعم غريتها. كنت هذا بالكيع تحب تزوركم متى تو زيا دشتورت الزغنيو ስለዚህ በጋሽ ይወድቁም ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ከመይ ነይሩ እና ሰማዕትኒ ትመርሱ ድማ ኣዝዩ ሕውስውስ ዝበለ ክሰምዖ ብዙሕ ዘይከኣልኩ ገለ ሃብቲ ሰማዕኮ ግን ክእረም ዝግብኦ ሰነድ ብዛዕባ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ክግለጽ ዝግብኦ ሰነድ ድማ ክጥቀስ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ልክዕ ጆን ፈስተር ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዝነበረ ብመንፅር መሰል ክረአ ከሎ ሕቶ ናይ ኤርትራ ምስር ሶስያናዊ ይግብኦ እዩ እንተኾነ ግን ምንቲ ረብሓና ክንብል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ተተቆርነት ጽቡቕ ኢሉ ነይሩ ግን ከዓ ቀኛው ከለና የኤርትራ ዝጠቅም ብዙሕ ነገር ሓጊዝና ኢና ኣሜሪካ ዋላቲ
ناسنت ናይ ኤርትራ እንትኾነ ውሳኔ ተራ ተፃዊታ USAID ኻኒ ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ሕግዝ ጻዕሪ ገይሩ ግን ኤርትራ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መርገጽ ስለ ዘለዋ እቲ ከባቢታት ሆነ ፖለቲካዊ ግእነት ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኢዳ ብምእታው ዕግርግር ትፈጠር እያ እዚ ጉዳይ ናይ ህቶ ናይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተካየደ ውግእ እውን ንሕና ንኽረጋጋእ ኢድና እቲና ብዙሕ ፀርና ኢና እዚ ናይ ደቡብ ውግእ ዝነበረ ናይ ደቡብ ክትዕን ክርክርን ነይርዎ ኣብ መጨረሻ ግን ብ2000 ውሳኔ ደቡብ ኮሚሽን ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ወሰነ እሞ እቲ መሬት ከዓኒ ባድመን ኣስበስሐ መንግስቲ ኣሜሪካ ንክልቲኣቶም መንግስታት በቲ ውሳኔ ንክቅየዱ ዝከኣሎ ስዒሪ ኣብዚኣት ደው ክብላይ ሃብተን ሰማዕኮን ዝተረፈ ግን ናባኹም ገጻ ምክንያቱ ኣዝዩ መጀመርያ ብፍርዝነይ እውን ስለ ዝኾነ ሰማዕየ ነይረቱ ዝኸውን ምናልባት ንሓገዘሉ ነይሩ ትርጓም ናባኹም ቴንክ ዩ ብዙሕ እንዲ ተዛሪቡ ድሓርከ ወላ ሆምወርክ ዝገበረ ይመስልን በምብል ንገብር መን ከማን ለካ ደ ተወሳኺ ነ30 ዓመት ዝገበሩ እንዳ ናይ ዲያተ መስሓቅ እንዲዩ እቲ ህዝቢ ነ30 ዓመት ዝኸፈሎ 30 ዓመት ብረታዊ ቃሲ 30 ዓመት ኦልሞስት ኣይ 10 ዓመት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናሲ ድረስዑ ወይ ድመስሎ ኣጅንታ ይመስለካ ሰርቀኒ ድራኾስ ክመልሰለይ ናይ ኣምኖ እቲ ታሽሙ ኢግኖራንስ ናቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራሲ እንዳ ጁንቲት እኮ ቆስልኹም ኣይትሕኮኹን ኢሎምና ንሕና ነፃ ፖለቲካዊ ሕርያ ኣለና ንሕና ነፍስና ኣሚንና ኢና ሃገር ኣውሒስና ናፅነት ኣምፂና ንነፍስና ኢና ንኣምን ወያነ ኮነ ኣሜሪካ ኣሚና እኳ እዚ ኩሉ ክትገብር ነይራ 17 ዓመት ንወያነ ድሒኖማ ድዮም ሕጅስ እሞንና ሓራይ ናይ ኤርትራሲ ናይ ቅድሚ 70 ዓመት እዩ ፎስተር ዳለስ ረስዕዎ እንዶ ኤርትራውያን ይብለና ዘሎ ኣዛፋ ኣሊና ዲሞክራሲ ከነምፅኢና ኸ ጣሊባን ከይድና እዚ ክንገብሪና ኸ ንዩክሬን ከ ኣነሲ እቲ ዕብዳኖም እዩ ማለተሲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ግራንዲዮስ ፅላለ ዕብዳን ምክንያቱ 30 ዓመት ዝኸድዎ ድሕሪ ምውዳእ ፖለቲካ ናይ ዕብዳን ፖለቲካ እዩ ምክንያቱ ሳቶም ኣብ ርእሶም መደምደምታ እዮም ገይሮምሉ ፀኒሖም ንዓለም ኩላ ስዒርናያ ኢና ዋላ እንዳ ጁንቲት እኮ እሱ ይስኪርዎም ኣሜሪካ ሓያል ሃገር ይሕስካሲ እንታይ ምስ ውሽማ ሰብኣይ ኣዴኻ ዝተመሳሲልካ ሓደር ድዩ ኢሎም ድበሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እሱ እኮ እዩ ወያነስ ብናይ ውሽጣዊ ዓቕማ ዳ እሞ ሕፃን ማይን መታርፍቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ጎረባብቲ ኮይኑ እዩ ክነብር ብናቱ ዓቕሚ ዲ ናይ ብሓቂ ወያነ ዝኽ ኣሜሪካ ኣሚን እኮ እዩ ትማሊ ባዕላቶም መፅኦም እኮ ሕጂ ሃለውለውለውለው ብሉለው እንዳ ሓሶቶም እንዳይውዳእኒ እንዳ ወያነ እምበር ስጋዕደ ክስቶ ክንከይድ ከለና እሶም እዮም ኪድ ኢሎምና ዳሓር ተመለሱ ኢሎምና ዳሓር ከምዚ ጌርና ሕጂሲ ን10 ዓመት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናሲ ኣሜሪካሲ ዝከኣላ ፃዕሪ ገይረ ንመን እዩ ክቅሽሾ እዚኦም እዮም እቶም ተቃዋምቲ ደለይቲ ፍትሒ ድብልና ዘለዎስ ነዚኦም ነዚሲ ምሳና ኮንኩምሲ ንዚ ኩሉ ሓሶት አሎ بعينك ዝጭበጥ ድድህሰስ ብህይወትና ኮይና ደልና ኩላ ህዝቢ ኤርትራ እኮ እዚ ተመክሮ ዝሓሊፋቶ ብኻልእ ጌርካ ክትረድኦ ትፍትን ትኾን ሕጂ እኮ ረዕራዕ ኢላ ከም ፀሓይ ወፅያ እንታይ ኢልና ዓንቱ ያፍቲ ናይ መጀመርያ እንታይ ኢኹም ሎሚ ዋዕዋዕ ጀሚርኩም ትቀደምሲ ቀደም ሕቡእ ዲፕሎማሲ ኢና ንገብር ነርና ሕጂ ግን ኣብ ቃልዕ ወፂና ዋዕዋዕ ንብል ኣለና ምክንያቱስ ምትእትታው ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እንታይ ማለት ያ ቀዳሚትና ስለ መንገብገባ ዝቆረፅኩማ ሲ ፀርፀር ኢልና ተወዲእና ይብለና ጊዱ መፂ ሕጂ ናይዚኦም ማሽካዕላል መወዳእታ ይብሉን ሕጂስ ረስዕዎ ኤርትራውያን ሲ እንታይ ኢና ዋጋ ከፊልናሉ ፈልጦ ዲ ማለተሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነቱ ዝኸፈሎ ዋጋ ናይ ፎስተር ዳለስ ፖለቲካዊ ናይ ኣሜሪካ ሃራይ ሱስ ረስዕዎ ኢሎምና እንተን ትማልን كم هاجرات دعنا وانك ويانا نأمريكا أمينوس أبي الله نريه كلنا حزب تجراي متقلع غيرهم عرفت خبابي هوكتنا فتركا نهزبي التفانينكا
نهزبي عنا قيدك كله بوليتيكا خسر حكالي لهم نتوم تصرفوا ترف مرف عورات مرحتهم حيزهم شن كله بلولو حجي عقل تبد فطورو زرباي حجيش اموننا يدبلنا لولو نحنا مس امريكا ترى نفلطينا مالتي حزب يطلع عشا يكونن امريكا عيال هاجر مخانا امريكانا ترى حتى امريكا انت تقبل مسلكم نحنا كنا نقول شو نحنا دين فلطو امريكا كل جزء من سعره نحنا غار تخوف نبر لعقينا بغلصنا هنا اجي يقول له ودا مستوداسي امريكانا بتخلو يبلان هاجر اورا بحلو لك خمتن هاجرات كتمصيا دحان كنسرحنا نحنا ونكم امريكا تصقم يبلنا ابوي وكر لان كل جزء ساعتكم تاريخكم شنو ديو مالتي نايت مال تاريخ الله ناي 7 عام رسعوا لي قمتوا لنا له تنا 10 عامتك ناي الجيرس اجريمنت خ تخلت 3 ساعه سانكشنك من سيطرا شنقول لا سلام يكونات غيرك خبر صنح نعو كله نرسعوا مال نحنا صوات كم بيلاطوسينا حجي جن ويانا سلاز قدلو سي سلام كمصالو ناتناخ لولاوي مريت إيرترا 10 عامت بعلكم دو حاسكمو يونايتد نيشن أمريكا أوروبا حبرت أفريقيا وحبرت فاينال إن بايندين إلو تسامع بحجبا ويانا تزاريبو بزعباتي نايزو كل تنك نايكرنا أفريقيا كوينات ناي إثيوبيا 800 وتادراو عامل لنا رينا كوينا تي في رينا كلاتنا رينا هنا انت عينت اصوار حجوم نيرم حسان غوندر تكسو حسان اسمرا غصوم تكسو يقول العبدان مستودس حجيسي اب سمع اثيوبيا زغوركمو متتتاوسي بقى خبت زنبره مصوار سيدنايو حجي عوينا بقالع مصينا نزاروا علينا حجي زوم ريسات زين حزبي اطراخ تدناغرلو لكم دحرام صيحم مخونكم نايمن اجندا تساسيو هم زنوركم لهزبي اترا ابقى العوصيهم يخم نغيركم فليتكم اندي نتقور بتعرفوا زنبره ابقى لا نصيهم يخم عجي مملسي يبلنان تبالاشينا هنا تاريخنا تاشميو تطفاف بطفات فينا نطفاي فعلا خد مسل نبر ازي تراولو الى امن يحج نعاهم دسعسب كما هم رؤسو زحامه وينكا كال كانزا زلو وشطاوي ناي مننت قلولاو دي وينكا خاب فنچو ارحيقو بخبدو دحسب طراحي حزب اترا ثلاثه ولدታት ዋጋ دخفلله ሀገር አሜሪካ አሚኑ አይኮነ ናጽነት አንቺ አሜሪካ አሚኒ ኮነ ሀገሩ አውሒሱ حزب اترا بسريون بقلموني لومن صباحا አሜሪካ كل ግዜ ምዝሰዓረይ حزب اترا شعري አሜሪካ ታቢኻ وتريوا لكم علم جدا نايت مالدي مسيلكم تنايتا 300 عام 13 ساعه كو يونايتد نيشن سيكوريتي كانسل اخيبا غيرهم كو يا 13 ساعه يونايتد نيشن ويلهم كو نعباسنا يلهم انت قالوا نعلم بوليتيكاسي خالقهم دليو ابي واكر مسعرنا جن افتي مستوده كل غزي اكايدهم كومي ناتنت كنمصالكاينا the democratization of middle east ما خلاي مبرع كميزا مساله ديمقراسي خنمصينا صدام حسين دبحال ديكتاتور نعو علينا ديمقراسي خنمصينا اب سوريا بشار الاسد دبحال ديكتاتور علينا اب ليبيا اب افغانستان طالبان دبحالو زيوم علينا ازخ نقبنا عجو خاب يوكرين تقول لهم اب ارترا بحزبي ارترا اندحر لوط دلي نلوطين نناصنتن تقالس حزبي ارترا معبولي شخاتكم تداناغرو يلن اريساتكم ماساتكم شغلكم اي تهاوتتو ما حكي توم بيطرا تحسبوا يلو ابز حجي ترف له خينو يسمعني ترف مرف كمزا زولكم ناتي رديت يدزارب زلو بقى مواصو يلن حجي حسا تغاغينا هنا بو غيرنا هلم نبل ناي دناقور قال فنጭ حار اكاديمي حساب زمص بوليتيكا مرجاتهم زمصو يلوط يلنمو تعاودي ግን ብዙ አይተስማعني يعني را سمينا بحال ازغي هبكا ازنخا اكواخي مالتي سمع معاتيخا ريخاتا ناتي بيرسونال اوبينيون ስለዝኾነት እንበር ከመይ የርካ ሰምዑ ለኻ ዳርጋ ሁሉ ሰምዑ ለኹ እንዴ مو انا سسادبل اجوسي رسعوا يدبلنا دلو ناي 30 عام رسعوا برتاو قاسي دمنا لخعنالو بوستر دالاس كوم ስለዝበለ
ኤርትራ ናጽነት ይግባእ ክነሳ እኮ እንተኾነ ናትና ሃገራዊ ረብሓ ስለ ዘይተረክብሲ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስና እሱ ረስዕዎ ኣራይ ስስ ክንርስዖ ናይ ትማሊ ናይ 10 ዓመት ከ እዚ ኩሉ እገዳ ሳንክሽን ከ ሉላዊ ግዛት ናይ ኤርትራ ተታሒዙ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዓቕሚ ሲኢንኩም ዲኹም ነርኩም ሰላም ዕርቂ ከተምፁ ታምፁ ኣውሮፓ ሕብረት ዶ ኣሜሪካ ዶ G8 ዶ G7 ዶ እዚ ኩሉ ኣኼባ ስንታይ ኣምጪ ንመን ኢኹም ከተዳናግርዎ እሞ እዚ ኣነሳ ይብል እሞ ማይክ ፍሪ ሪብና لو حجينا سمعنا زغودل الله خاب عليكم ملو ابا خلنا توثقت افتا سانكشن زبالنا 4 سباتنا جنا سانكشن يلو غن تحسوتون دكوان حدرون سانكشن كم زغورا ابا مصلى غسل على Thank you, Mr. Stephen Walker. The next question I would like to ask is, the U.S. government have interest in promoting peace and stability in the Horn of Africa. However, many argue that the regime in Eritrea is an obstacle to achieve peace and stability in the region. Recently, the Eritrean government's open involvement in Tigray war has created massive humanitarian crisis in Ethiopia, Eritrea, and the region in general. Many still believe the U.S. is tolerating a Afwerki's blunder in the region. Is there any policy or strategy in place to stop the regime's blunder in the region? Is there any red line that the U.S. government cannot tolerate for the Eritrean government to cross? The United States, including through the appointment of a special envoy for the Horn of Africa, has worked very hard to get all parties to the conflict in northern Ethiopia to stop fighting and then to agree to a negotiation to settle their dispute through negotiations rather than war. Now, one tool we've used, I mentioned that I was very proud of the efforts and the work that my colleagues at Embassy Addis Ababa and the special envoys have done to bring peace back to Ethiopia. And one tool they've used, or the United States has used, is diplomacy. We've conveyed, there's been a lot of diplomacy by my colleagues, and as for Eritrea, we've used diplomacy to communicate our concerns to the government of Eritrea, to seek to understand their positions, their viewpoints, their concerns, and to try to work together, and for our side to try to persuade Eritrea to withdraw its troops from the conflict, because they've simply destabilized an already destabilized region, and they've made their continued presence there just makes this humanitarian situation worse. Some of you will remember that Special Envoy Feltman visited Asmara in May of 2021, and we met with President Isaias and other senior officials, and had a very deep discussion on the conflict in northern Ethiopia. Another tool that we have and that we have had to use is sanctions. The President Biden last fall signed an executive order that sanctions any individuals and entities that are taking actions that are opposed to efforts to stop the conflict and to make sure that the humanitarian needs of people negatively affected by the war there are met. And the sanctions were for Eritrean individuals, entities, and to Eritrean individuals. President Biden has made it very clear that any individual or entity in the future that seeks to prevent progress or to make that conflict worse may also be subject to sanctions or additional sanctions. Thank you. The next question would be, you might have answered it partially previously, but let's read it.
Let me read it. Different justice seekers are scattered around. أقول كحساب يلا مثلا نتاع كمبيوتر نعاس منه بحر. This is very important يا شعون مسمار ترجمة مش متوسخ هلا من كم. سميناه بحر سوري هو دي غنير على هذا قد سلا. This is very important يا تحطوا أنتم مرسوس معي. بزعبة تعتمد زلا صلحته بزعبة منجستي أمريكا سلام بسمين إثيوبيا نقص وسلام نخسفن أبتخبى بسلام نقوله زوجته سنتات هاللو مالتني إرترا كابتبوتا خوص عن قطعو كبلان وقع كي تقبر وتي فلي لوخ أمريكا أبي إثيوبيا زلو نزو قداي زي نخكاتاتل مالت نتي وقع أبي سمي إثيوبيا زلو نوخ تهداد مالت بزتا غيرهم تزاريبهم بزربا غيرهم نتو قداي كفتحوا إمباسي أمريكا بإثيوبيا زلو نتو قداي لؤتوي كمون تفلي لوخ نايا أمريكا نتو قداي زي بدبلوماسي غير كاتي صقم كفتح نحنا خام أزيو طبق زخونا زمدنا مس إرترا غيرنا زغداي زي زفتحلو منقدي إنا نفتل مالت بحدا نسرح نفتلينا زي مجبرينا مخنيات دما وتادا تيرفا كابي سمين إثيوبيا مالت كاب تقراي هو صيو مس بريزيدنت إساياسون زت تغيري بريزيدنت بايدن كان زغداي زي من تفتح نخركب أكتوم ولك سبات ناي إثرا مرحتي فلي معقب غيري وخمس قبرلو مخنيات دما تصطين خجبر مو تي متوتاو ناي إثرا بسمين إثيوبيا وتدارك إثرا ني موصا يت معقب غيرو توسخ معقب نتغيري ات معقب كا صقط مغباري نبها منكم نعم توسخ تايلو ريد لاين انتاي ترشت تبلع لي الاعتراض هاجر انا اتزيد بلك اتي ناتهم حتى يدقر من دلو اطراويسي ريد لاين كو هبالو اني اطراسي انتاي ريد لاين يلو حتى بعلقات انتاي مقانهم زم سباتي انا سي حجي انا ناتي تعزبت لندي لمنتاي زي واكرس لمنتاي انترفيو غيرو حجي ناي واع دبلوماسي سرح لهون واش كنبل موت سوشيال ميديا فعل تقولعو يدخون دولمبر قال تاشمي كونه امريكا سي سوبر باور حيال هاجر ياكو ما علمنا ايكونوميك باور يا زخونه سبز فولتي حجي انت يقولوا دلي سانكشن كنقبر نيكلير غيرنا خنهارماينا منغستي تانك حجنا خمت عمري دلي تزحلمو immature ناتي يدريكا سانكشن كنقبرينا يخبلك ولا حنت دبلك هلن ግን እዚያቶም I don't know زي مقبار ما حشون يرو وتم حتتوها تم حتتسي لنفسهم يوم لعل زخونه نجر اكسبوز غيرهم قال يصما اجندا نايمن كم زساس حدا بوليتيكاو نقحات كم زي يقولوا بوليتيكاو رديت كم زي يقولوا تن امرات دبلوهم سمع الله عندنا امرات مجمريا ناي نتاعهم تقولوا ديمقراسي 101 نتا على بريس فريدوم اوف سبيتش كونستيتيوشن دبلونا الله جيسي كما يغيروا 1950 1956 حمد عواتن برتا وقاس نبرخا خوص خلوسي امريكاويان تصليمن صعدان سبب بينهم يوم مايد ساتي نيرو سيجريجيشن نيرو امريكا انتا ختمت مالتيسي امريكا فتح ذاتنا تخمت زغبو خمتيو بوليتيكاو مسرحي ناي امريكا اجندا ناي قيح بحر بوليتيكاي خلي اجندا كيبلا قيح بحر سي ابز مص زلو حدش اسلالفا انا انت لما حطيتكم مسلك how is the sanction working for Russia and Iran لتنايت مالز غبركم ني اطراخ انتي فريايتي وشو سانكشن دا غبركا نحزبي ناغبع خان حزب تاشم دا غبركا توم صلوت يله امريكا افت غبابي ناي بابي المندب هاجراو ربحالو امچرشا خليلا كيف توت مستزمت زل حدش بوليتيكاو علم اسلالفا نابتاشمو يا ختمت كم قدم مسلكن وحج مسلك وصلك انت نايت مالي سانكشن دي مال دي يونايتد نيشن سكيورتي كونسل 13 ساعه تاكيبو فتح خمس زي كاله
እዚ ናይ ትማሊ ናይ ዩክሬን ተገይሩ ዘሎ ኮይናት ፍታሕ ካልስ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካስ ማዕረክ ድዚ እንታይ እዩ ኣገዲስዎም ኣሜሪካ ታጀንዳ ኮ ፍለትያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖለቲካ እዩ ንቀይሕ ባሕርን ንተኸባቢ ቀርኒ ኣፍሪካንስ ከመይ ጌርና ንሕና ንፀልዎ ናይ 80 ዓመት ፕሮጀክትና ሳድና ሓዊ እዩ chief of staff ናይ ኤርትራ ናይ ሕድሪ እንታይ ስለ ዝገበረ ሕድሪ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ትካላት ኣለዎም ዲ ገዛ ኮይኑ ማያሚ ፍሎሪዳ ወይ ኣካውንትታት ስለ ዘለዎ ዲ ልዕሊ ዝኾነን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማሓዙቶም ዝነበሩስ ወያነ እዮም ሓቀይ ናይ 30 ዓመት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ተራሲ ዝምድና ናይ ኣሜሪካስ ኣበይ ምስመኒ ነይሩ ተልና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን እንታይ ይመስል ነይሩ ዝምድና ሶማሊያን ኣሜሪካን እንታይ ይመስል ነይሩ ዝምድና ሱዳንን ኣሜሪካን እንታይ ይመስል ነይሩ ዝምድና ደቡብ ሱዳንን ኣሜሪካን እንታይ ይመስል ነይሩ ሳቶም ናቶም ፈጻሚ ጉዳይ خدامي بهزبو ده يحسب كابا فنشو أريحقو ده يحسب سجع حجين هزبو قداي تقبل دلو ناي بوليتيكاو دناقر عقوبات وينتي حجوم نتخبابو خرب بصوت انيحو حجي شي خما يغيركم نوين تقتلنا يتعقل قربر بزعبا حزب تግራይ ሰሜን ትግራይ عطيطو من አይኮነ ላይከ ይባህር ፖለቲካ خلا አጀንዳ ይብሉ ናይ በሐቂ ፍታሕ ዲዮም ከምጹ ሳንክሽን ብዛዕባ ቀርና አፍሪካ ሲ ንዝኸባብ ሰላም ዝህውኽ ደሎሲ እቲ ኣብ ኤርትራ ደሎ ስርዓቲ ኢሉ ኤርትራው ሓት በና ይመለክዕ አቤንታ ይውዒሉ አይነታ ሀገር ይወሪሩ አቤና ናይ ክድምና ፖለቲካ ይኸይዱ ክብጽብጽ ጸኒሕ تقيح بحر تخبابي تقرنا أفريقيا بحال شخمي جيروم يوم كحمسوا ጸኒሖም ልፈልጠይና ናቱ ናይ ቀንዲ ናይ ክድምና ፖለቲካ ደሳሲ ዝነበሩኻ እዞም ትማሊ ንህዝቢ ትግራይ ንናጽነት ህዝቢ ትግራይ ወጪና ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ረሲዖም ወነንቲ ቢራ ፋብሪካ ወነንቲ ቀልተ ሰለስተ ደርቢ ፎቅ ለም ድብሎ ባዕሎም ቆጦም ዳንበር መሐንበስ ዘለዎ ገዛ ደቆም ንደቅደቆም ዝኸውን ንብረት ሰሪቆም ህዝብ ትግራይ ግዳይ ገይሮም ሕጂ ኻን ህዝብ ትግራይ ግዳይ ይገብሩ ኣለው ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ንዋከር አገዲስዎ ሕጂ ቅድሚ 10 ዓመት ኮይኑ ደገደሱ መንግስቲ ኤርትራ تقييمه دخاء ترى You might have answered it partially previously, but let's read it.
Let me read it. Eritrean justice seekers are scattered around the world. They are ready to make change in Eritrea, given the changes to form a democracy. How does that affect American interests? I hope that will be clear. It is clear, and I would say again that Eritrea's future is for Eritreans to decide. Thank you. All right, yes, I got it. All right, Mr. Stephen Walker, I just want to ask a follow-up question from my previous question. As we know that, recently the war in Europe, the Russians are invading Ukraine, and then the only 5 countries cited by the Russians are including Eritrea. So at the same time, also there is a lot of interest. The Chinese government and the Russians have a lot of interest in the Red Sea area. And given all the Eritrean government siding with the Russians, and then also the interest of the Russians and the Chinese people and the Chinese government in the Red Sea, how will the U.S. Look at this one from the interest perspective? What are you? What is the government can do to protect your interest? Thank you. That's a very great question and a very topical question. A lot of people are talking about that. Let me answer it first by talking about U.S. policy sort of just as a worldwide. And that is that, the United States supports a rules-based international order. We'll defend and strengthen international law, international agreements, principles, and institutions devoted to maintaining peace and security. That's what broadly United States policy is. In Africa, the United States has a strong track record of supporting economic development, human rights, good governance, and respect for individuals. And we see African countries as partners in these. We share regional priorities, whether it's climate change or human rights or health. The United States has a really impressive record of health assistance in partnership, not just giving, but partnership and building the capacity of African country health sectors, particularly with PEPFAR, the initiative to help Africans deal successfully so far with the HIV and AIDS epidemic. And at the same time, while we treasure our partnerships with African countries, we don't want to limit the partnerships they can have with other countries. And we certainly wouldn't ask our partners to choose, well, is it China or us or Russia or us? We respect the ability of African countries that are sovereign, proud nations, just like Eritrea is a sovereign, proud nation, to decide for themselves what countries they wish to partner with. That said, however, I share your concern and surprise about Eritrea's vote in the United Nations. Its no vote on this critically important resolution condemning Russia's unprovoked, violent, horrible invasion of Ukraine. And there were a handful of, literally 4 of the countries, or 5, that voted for Russia in this resolution. Even China abstained. Why the Eritrean government would want to endorse and support the invasion of one country, a strong country, against a weaker neighbor, I don't understand why it would approve of this kind of aggression. So I thought, frankly, at the beginning that maybe it was a mistake that the board of the United Nations that counts the votes, there was just a mistake. And then, of course, there was a second vote, I think a day later or 2 days later in the Human Rights Council, where Eritrea again sided with Russia. And you see in the Eritrean media, the state-run media, a lot of the echoing of Russia's misinformation and false tweets about its invasion of Ukraine, its unprovoked invasion of Ukraine.
And so I don't know. I'm puzzled by it, and it's very unfortunate. That certainly that would be a precedent that I think all responsible governments would want to make sure that they made that we do not, as an international community, especially the United Nations, that was created to ensure the peace and stability in the world, that we condemn unequivocally and very loudly the unprovoked aggression against other countries. And you look at what's happened since that vote. It's horrific. I know you watch the news, and the Russians are launching missiles deliberately into high-rise apartment buildings. They're attacking schools. They, for God's sake, they were shooting rockets at the Chernobyl nuclear power plant that could have had a worldwide catastrophic effect. Why the Eritrean government supports this, I don't know. I guess you would have to ask the Ministry of Foreign Affairs. Thank you. Okay, thank you. سمعنا بحالة تحت نيران قداميتو حالساريا اسم الملسة داخل عليتون زي تستحر من كم كوسم الله نعم سمعنا بحالة መንግስቲ ኣሜሪካ ብከመይ ክትንክፎ ይኽእል ኣብ ዓለም ዘሎ ናብ ኤርትራ ከምኡውን ብዛዕባ ውግእ ኣብ ሩስያ ዩክሬን ኤርትራ ሓጊዛቶ እያ ነቲ ወራር ናይ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከምኡውን ሩስያ ከምኡ ቻይና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎም እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብከመይ ትርእዮ ከመይ ኢኻ ትርእዮ ንስኻ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም ወይ at a global level ኣህጉራዊ ርግኣትን ሰላምን ክነግስ ቅዋማዊ ዝኾነ ኣካይዳ ክህልዎ ሰላም ክህሉ ርግኣት ክህሉ ኣብ ኣፍሪቃ ሰላም ክህሉ ቁጠባዊ ምዕባለ ክግበር መሰል ናይ ውልቀ ሰባት ከዓ ክህሎ ከሊማዊ እዚ ከሊማዊ ለውጢ ኣብ ዓለም ዘምፅኦ ንሱ ኣብኡ ምትሕጋዝ ክግበር أفريقيا أمريكا أفريقيا بدرجة شركة ببزح من قد نقول لها هجرات أفريقيا حجزانيا زي لبدانا كوفيد ونقول تحجزا زعماتي مسمنت الشرخ إذا حطيت كاي حتى وجد نماني هاتمرز معنا من قصة أمريكا وشاينا وروسيا يتراح أنتي على هاجر سلزمنت نزلت وقتمرز نزدس بلا هاجر كتوجن مسلاي ويتي ودو حبرات هاجرات إرسال تو سجمتي نتا أزي حيال زخنت هاجر روسيا أنت أبتها دخمتي وينيشي زخنت يوكرين زجبر بتعمل زي حزن نجاري كموني تشاينا تحجزع زخا حنت حيال هاجر أزي دخمت هاجر تتقع كلاسين تعمل زجرمي أنا نعيون هاي ردانيني زعما زوج دايزي زي أزيو حماق أزخنا أجات أمي حلفنتك زي مسكام كاي بفلاي من سيرتها ودب حبرات هاجرات حلفنت زي سكم حلفنت زي سكم ما بتناتو ميديا هذه جبرو مجلسي أنت هاجر أنت أركال هاجر تجبرو إذا أتونت زي أنا بحق زجربي بفلاي كروسيا عبيت مسائل جيران إذا أزيا يشيء زخنة هاجر كتتقع خلا زجرب يزن السخاء أن من سيرتها وإنك تحط له زجب أكام سلني هذا خارن كم وكاب أفتح قدامتي سوري أفتح قدامتي حتى هنا بران إحنا خم دليل فتحي ديمقراطي من قصة إرترا مع سهم تغيروا مسبلهم زي ناب حزب إرترا يويلو اللي سلا نخيد من كم لا على حد
بقى مسواكر أبات إحنا نسامع عدلنا أجن جنيوين أيقونتين كنا الناس اللي زي بالله هنا دين نسامع عدلنا نمبر حريا منقستي حزبي أطراي قبل كل حقي ناي بحكوا حزبي أطراي بحرية ناس نتاوي أنا نايزي عبدان أنا أكيد قرمني جسي ولا تحتاتي نابنو تسي بتشغ إلاتو أنا حفيرة أكندو أنا حفيرة أطراس محازات ركب الله بتي ناي بوليتيكاسي مس تا emerging power تشايناس محازات خونا الله مس راشاسي أيسقعكم من ديلو هجي تا قدم عبيلنا خنزارة ولا دس أنا حنايا إذا كله مؤل ناي 7 عامات بوليتيكا عقل قرنا أفريقيا ناي كأي بحري ناي باب إلمن ده بوليتيكا كالي يلا تخلي collateral damage ولا حنتو ترجمي يقولوا هجي سي ويا ناس نيترا أنت سيد هلا لكم تتحتوس أنت ينبله حنتي نشتي هاجر سين حنت عبا هاجر سركي سيد هلا اسغاتكم شاكن العراق سي انت ياكم تسدون يركم ابا افغانستان بانكر باستر دبال بومب نعلم دناوس بومبتات تكسوز نوركم سي انت يتلز ترخبي نيشتي سوماليا هاجراوي ربحه منقص يطرا نا انفيجن نا يوكرين دغيفه يلو مغلص يايوصد نا يوكرين نامونغو راشيا نامونغو يوكرين ندلو بوليتيكاو فتح يو خمصو زلو ازي كينيو ناي تورارن جو بوليتيكالي قداي لك خمسه حزب التግራይ قداي دخون دلو ناي كدمنا بوليتيكا ناي ويانه ناي توم سراقت مرحتو اجندا دساس زلو لك خمي حزب يوكرين قداي اذا كل العالم تفولت جو بوليتيكا كوي هاجر كتورر ددقف زطاقع سبل ناي بحقو خمدي رغوصي منغست تشاينا دي ولا صباحنكو عالم ملو تطلع خطريا عدين دو عدي لك عزا منغست يرترا دو سلام رغصيتيا ناي يوكرين ناي راشان بوليتيكا ابت اولا يوز فتح خلي يلن منغست يرترا كو معبول منغست خوينو سي زقلو ابزيد اللو خينات اتي فاينال بايند مستبالكو تقبلنا مالتشي انا عالم حقفه انتي سلته قبردي خينات تغيروا اب ناي يرترا ناي ايثيوبيا أنا حجز ودي خطرات رن جميرو ناي بحكي ارتراونتو سي حجز ارترا محزا رقيبه سي انت اخون كتغبرو اكندا امريكا سوسو صات حزو مسكينه راشان تشاينا نمصق تامرنيا ودي موسيتي انا هجي العلى زخونه سي اكسبوزيوم غيرم تسسر اب كوشن انديخا جو بوليتكس نفلطينا غلز عينتو ولا تراهبهم تصحفهم تاشمون خون خليز بالامنات معناته سي he was excited بقى دقاسينو منغستي ارتراسي حلافنتاو منغستي نيرو خمي غيرو خمو مرغصو سيدوسي نعي كمان اسدمي مني يدلو زعينتي نصا بوليتيكاو حريا امر لحد يتردي خايو سي هاجر لولاويت هاجر ناتا نصا بوليتيكاو حريا الله امونغو يوكرينن امونغو راشان زغبر زلو خينات ناي جيو بوليتيكاي امريكا كنيو خندي بحرتات صغيره غبابي حنتي لولاويت هاجر كونتين لك خمتي ابقرنا افريكا اب خلع علم تقبرو خدمت سرعات ناتاجيرا نتخباب توخو امريكا ختوخ كيدا اجوخي مساخلنا خيدي تواغي كن حجزكينا يلوم نو يوكرين اتيما نو يعني كوهم يمغيرم مسكنا حزب التግራይ عدا خفلالو وتحكسيو هجسي مستر واكر ناي بحق الشوخ كوينو ازي بعل اريسات كاسي تشاينا تمصا لاموس قيح بحرس كما يخون يلو تشاقيلو يا ما حازوت رخيبه اب يونايتد نيشن سيكوريتي كونسل باور دلون هاجرات حيالات هاجرات رخيبه ما حازوت سي نعهم سي اي سنبودكم اندو سنبيدهم كو يمزخلو دعبر بور دلو اي تردون دا خوينو ويي تردون كوين بر زخلو لعلن تحتن تزسلط لهم كو 13 ساعه يونايتد نيشن سيكوريتي كونسل غيركاكو كمتا كل غزي زغبرو على العالم نحدا مريحنت نحدا منغستي نحدا حزبي اصليمكا ديشمو يهبكا ريب تغيرودو ماساكر تغيرودو كندزا هاديتوم دلكا سانكشن ود سانكشن غيركا منغس علوا كوي حاسيبو نيرو يا ابناتو ماكايدا اجي سلط غداي يلن علم داي رئيسا قرص حزات مصالا نا امريكا تاريخ امريكا هاجراو روحالو عند حر مص خوينا امريكا بحرياتا بتفطرا خوميا
ሃይለ ስላሴ ኸይዱ መንግስቱ መጺኡ ለጸብያ እንዳወያነ ኸዳሚት ረኺባ ኣሜሪካ ኸምያ ትገብር ናታ ሃገራዊ ረብሓ ጽጽበያ ሕጂ ግን ኤርትራ ሲዕራ ወጽያ ሰኢልኩም ተቐበሉ ወሓጥዎ የድብሎም ኣነ ሞ ማይክ ፍሪ እምበር ገሪምዎ ወያነስ እንታይ ድያ ሰይዳልና ብዛዕባ ወያነ ተዛሪቡ ዶ ሰሚዕኹሞ ጋዜጠኛ ሲ ኤርትራዊ እንዲ ሓቀይ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ይስማ ኢሎም እምበር ትግራዋይ ኢሎም ናታን ፈልጥ ይልከና ሓቲቱ ዶ ብዛዕባ TPLF ንኤርትራ ዝሰደዶ ሮኬታት ተዛሪቡ ዶ ሻከርሲ ታከርቲ ሽሙ ሻክ ኮይኑ ሓንቲ ገዛፍ ሃገር ከመይ ጌራ ነው መሳርያ ደርቢያላ እስኹም ከም ኢራቅ እንታይ ኢኹም ጌርኩም ኣብ ኣፍጋኒስታን ሲ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ነርኩም ናይ ኣሜሪካ ስቴት ያ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን ስቴት ኣብ ኣሜሪካ ዲያ ትርከብ ሳቶም ናቶም ሃገራዊ ረብሓ ክሕሉ ኬንዮ ባሕሪን ኬንዮ ታሽሙ ሰጊሮም ይኸዱ ካለ ሃገር ግን ኣብ ጎረቤቱ ኣብ ፍንጩ ኩናት ተወልዕዎ ከላኸል መሰል የብሉን መንግስቲ ኤርትራ ሲ ህዝቢ ኤርትራስ መሰሉ ክሕሉስ መሰል የብሉን እሞኻ 30 ዓመት ናቶም ኣጀንዳ ከሳሲሉ ጸንሑ ኸደምቲ دحر من كم أبا فابيل كمور كلرفاي أنت تبراسي أب يونايتد نيشن كو فوتا يتجبرن كم تا أمريكا خيدان حاجة حنت حاجة إنفيك تجبرها جي تايز جيجا يو أيكونم كم يكونه مرجعين تنهجراسي كوندم نقول رأي تبعي جي condemnation دحرتي دقات أما غناسي نراشاس condemn نقبر راي sanction نقبر اللاي هجي انتهى يد بالله عنده ولا عنده يزارب ميرو حتى نقدر يتردد له واكر دونجي I don't know نحن دي خدنا قرنا دلي United Nations Security Council after world orders بحالة حيالات حجرات تنحمشت أنا يدمسوا تاشمود لهم veto power دلون دحر حجي أب international علم sanction تقبر يلن sanction سي عيني دقفوينا إلى المجلس وتسألين شاي مجلس وتسأل راشهم إلى مجلس وتسأل بناتن أبزخونة هاجر كم تحجيت قمت مالز جوروز نورون قال إن يطلع sanction جور لا أمريكا نعتا بين عوي مستن نعاد مثله خرا يلا تقبرت خلي أنا تهاجر وربحها تحلو ده حجي كنت أنا يتمالى على ما يكونتن أتي أبي نايت نيشن تجبر فوت condemnation ينيرو من قصي يطلع لولاوي جزاتنا يوكرين أيكونن تعايموا إذا خوينا تقبل دلوسي ما بقى سيو ناي بوردر ناي بوليتيكا أيكونن جو بوليتيكاي كنيوز خيديو أما ترشوها سلامة في التحقيق ما تزلوه sanction في التحقيق متسني ولا حنت موجود وجيد كاد متس في التحقيق لن بوليتيكا في التحقيق ركب اللو حزبي يوكرين قداي إيو أسد لك حمزة حزب تقرأي قداي كوين وزلو قد تمالكو حمين يرو منغو تحالف 3 عمت 10 عمت سي منغو يطران إثيوبيان نفي حق سلام عمت عبار شريح النيران تزخونات لو زخونن كم زخوننكو افتخابات زربح زنبركو حزب معناته تزقارب رحقات كاي بعرض زلو سي نيرو مستزمت زنبر بوليتيكا سي خرب زخل نيرو ግን ታሶም ናቶም አጀንዳ ከሳሲዩ ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ገይሮም ሕጂ ንብናይ ሓቂ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ኖርዝ ኢትዮጵያ ቀይሮም ማኻ ረሲዕማ ትግራይ ምስክነይቲ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ውፃእ ነራ ሕጂ ታ ፖለቲካ ኖርዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ኖርዝ ኦፍ ተጀሚራላ جيت تا بوليتيكا ولا بعلم تزاربوا سي تمالت كنا عينت مجلس وتصنير حجينا انت يمكنهم كنورز اوف اثيوبيا نورز اوف اثيوبيا سوي لكم لا دو ام نورز اثيوبيا تفطير دلو كرايسيس اكيد منا بوليتيكا يمو دمصي ايكونن نيرو دمصي انفيت كتجبر ايكونن نخوننا نيرو منግስት ኤርትራ ሉላዊ ግዛት ናይ ዩክሬን أبوتو خينو إذا قبل زلوا خينات جن قداي ناي جيوبوليتيكاي حزب يوكرين قداي يدخون دلو إذا بوليتيكاو فتح إيو هم تصق دلو
መንግስቲ ቻይና እሱ ይመርገጽ እዩ መንግስቲ ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ እንታይ ደም ዝገብሩኻ ኣፈላሪሖም ኣጉባዕቢዖም እዚ ተዘይገርኩም ከምዞም ገብረኩም ኢና ኢሎም እቶም ኮላ ሃገራት ምስኣቶም ቮት ገብሩ ግን ናይ ጽባሕ ታሪክ ክንሪኣ ኢና coalition of the willing ተረሲዕ ድዩ ንሳዳም ሁሴን ክንወቅዕና እሞ ንዑ ምሳኢሉ you're either with us or against us ተባሂልካ ንዓለም ኣጉባዕቢዕኻ ሃገራት ዕኔኻ መፂኻ መጨረሻ እንታይ ይፍታዕ መፂሉ ናይ ሳዳም ሁሴን ካብ ስልጣን ኣሊኻ እንታይ መፂኻሉ ንህዝቢ ኢራቅ ቀዛፊ እዚ ዝኣበሩዶ እዚ ዝሕማሙዶ እዚ ከምዚ ዝኣመሉ ኢልካ እንታይ ኢኻ ፍታሕ ኣምፂኻሉ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን እንታይ ኣምፂኻሉ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ኣምፂኻሉ 10 ዓመት ናይ ሰላማይ ኩናት በዓል ቀሪብኩም ኢኹም ኣጆኹም ኸይድዩ ቁርብያ ተሪፋቶ ክንዲዚ ዓመት ተፀመሙ ሰራዊት ወፅእ ኣሎ እሳቶም እኮ እዮም ደሳሲዎ ነይሮም ኣሜሪካ እንታይ ዝኩሉ ተርባፅነት ኣምፂዎ ሕጂ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ፖለቲካ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እዚ ኩሉ ሃደፍደፍ ደብሎ ዘሎ እቲ ኩናት እኮ ክንዮ 20 ገለን ዓመት ዝገበረ ኣይ ሰላማይ ኩናት ነዊሕ እኮ ይገይሮ ካብ ጅምር ኣብ ዩክሬን ዘሎ ፖለቲካ ኻ ነቶም ኣጋይሽ ነቲ ኖም ዘይፈልጥዎ ሕጂ ትማል ተጀመረ ኩናት ኮይኑ ክመስሎም ይኽእል ነዊሕ ዝፀንሐ ኣብ ክሪሚያ ጀሚሩ ኣብ ዳንባስ ሚንስክ ኣግሪመንት the same ፈረንሳይን ጀርመንን ብሓባር ተሰማማዓሉ ነዘን ናይ ዳንባስ ሪጅን ዘለዋ ክልተ ኣውቶኖመስ ታሽሙ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመፅእ ስምምዓት ተገይሩ ሸንኮለል ቀብልዎ ፀኒሖም ሕጂ ኦቨርናይት ራሻ ቆለ ስለ ድመፆ ስለ ተወለፈ ይኮነን ታሽሙ ገይሩ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ናቱ ጥርዝ ኣሎ ኣብ ጥርዙ በፂሑ ተተኪሱ ግን ኣብ መጨረሻ ኣብ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመፅእ ህዝቢ ዩክሬን ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ዓለም ዝኾነት ሃገር መሰለ የብላን ከምኡ ክትገብር መንግስቲ ኤርትራ ራሻ ኢንቬድ ምግባራሲ ሕጉሳት ኢና እንኳዕ ገበረት ኢሉ መግለፂ ይውፅአና ኣይበለን ከምኡ ከዓ ኣይነበረን እቲ ኣጀንዳ ሕጂ እንታይ ኣሕሪቃቶም ከመይ ጌራ ኤርትራስ ነፃ ፖለቲካዊ ሕርያ ቁኑዕ ትውስን ሳንክሽን ኣይግባእን እዩ ራሻ ሳንክሽን ፍታሕ ኣይኮነን ሳንክሽን ንህዝቢ ዝጎድእ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመፅእ ኣሎ ስለ ዝበለ ዲ ሕጂ ገሪሞ ድቃስ ዘይብሉ ሓዲሩ ኣነ ከማ ድብለካ እምበር ቮት ተገብረ የለን ኮንደም ንግበራ ንራሻ ኮንደም ንግበራ ተባሂሉ መንግስቲ ኤርትራ ኮንደም ደግብር ኣጀንዳ ኣይኮነን እዚ ፖለቲካዊ ፍታሕ ይደምፃሉ ልኡላዊ ግዛት ናይ ዩክሬን ኣቦትኡ ኮይኑ ማይን ሕፃን መታረፍቲ ህዝቢ ዩክሬንን ህዝቢ ራሻን ጎራብትዮም ፅባሕን እኮ ብሓባር እዮም ዝነብሩ ሓባራዊ ፍታሕ ኣምፂኡ ዋላ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እውን መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ እዩ ካብ ቀደሙ ግን ቶም ድልኡኽዎ ዝነበሩ ሓይሊ ኣሰዊሎም ሞ ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ገይሩ ተጣሊዑ ዋላ ሕጂ እውን ፅልእ ዘርኢ ውዕል ኣሎ ልካ ከምታ ንኣፍጋኒስታን ኣባንደን ዝገበርዋ ከምታ ንዕራቅ ኣባንደን ዝገበርዋ ፅባሕን እኮ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ኣባንደን ገይሮሞ ገዲፎሞ ክኸዱ እዮም ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ምስቲ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ምስ ጎራብቱ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ምስ ኣሕዋቱ ደቂ ዓፋር ምስ ኣሕዋቱ ደቂ ኣምሓራ ምስኣቶም ሰላም ገይሩ እንተነበረ እዩ ዝሕሾ ኣሜሪካ ፍታሕ ከምፃሉ ኢሉ ዝፅበ እንድሕር ኣሎ ዕቡድ ጥራሕ ኣምፅሉን እዮም ግዳይ ገይሮሞ እምዞም ካልኦት ሃገራት ጠንጢኖሞ ኸዱ እዮም እሞ ማይክ ፍሪ ሪምና እንታይ ሓሰብና ዓቶይ ነይራ እታ ናይ ንዓለ ኩልካ ስንኪ ሓደ ክልተ ሕቶ ተሪፍዎ ዘሎ ንኺድ ቴንክ ዩ As you're joining us from our capital, Asmara, I would like to ask you from your observation, do you think COVID-19 is under control in Eritrea? I'm not a doctor and I have no medical training, but as best I can tell, the current COVID situation is pretty good. And we want to be, just as we express our concerns and criticism of the government on certain areas, especially on human rights, we also have to give credit where credit is due. And the government, I think, deserves credit for its effective handling of the COVID crisis.
Although I wish they would accept the international offers of vaccines so that the Eritrean population could be vaccinated. They have not requested or accepted any of the many offers they've received. I don't understand why that's the case. But it's important to acknowledge that they've done a good job. And in the same way that, in child and maternal health, the Eritrean government has made some really commendable progress. And as I mentioned earlier, the vaccination rates are some of the highest in Africa. That's something that all Eritreans should be proud of. I think that just for balance, I think that the Eritrean government has made a real commitment to trying to focus and encourage equal rights for women. And I think that while in Eritrea and in the United States and in all other countries, we still have a lot of work to do in that area. I think little Eritrean girls grow up knowing that they're valued and that they have just as many rights and responsibilities to help build the nation as boys do. I would also compliment the Eritrean government on the fostering and the celebration of the diversity in Eritrea. That there are a lot of ways actually in which Eritrea and the United States are alike, and some of them are both very diverse countries. And the Eritrean government has celebrated the diversity in languages, there are non-ethnic groups, as you all know. And they make a big effort to number one, value that diversity, to ensure equal treatment of all ethnic groups, and to take pride in that. And that's something that I think is great. There's also religious pluralism here. That for centuries, now most there are a number of Catholics and evangelical Lutherans, but most Eritreans are either Orthodox Christian or Muslim, Sunni Muslim, and they've lived together mostly peacefully for centuries. And the government has worked hard to encourage that religious pluralism. And there's a beautiful, probably all of you know it, but there's a vista that you can take a picture from in Asmara where you can see a Orthodox church, a Catholic cathedral, and then a mosque in the background. It's also there aren't any more Jewish people, unfortunately, in Asmara, but there's one a beautiful, actually, I just visited it 2 days ago, a beautiful synagogue. Now, but that said, I would also say that there is religious pluralism in Eritrea. There is not religious freedom in Eritrea, and that's an important distinction. There are a number, if there are four, and I know all of you know this, but there are four, legal religious groups, and that's good. But then there are a number of small numbers of people estimate between 5% of people are from other Christian evangelicals or Jehovah's Witnesses or other small Protestant groups. They're not allowed to register and to worship legally, and even worse, that when they do, they can be imprisoned. There are a number of people in Eritrea that are imprisoned because they're worship to worship in a way that the government doesn't permit, and that's it's not acceptable, and it's a violation of Eritrea's international human rights commitments. All Eritrean citizens, all people everywhere, should be allowed to worship according to their conscience, and they should be able to worship the God in the way that they wish. And so we would also urge the Eritrean government to make beautiful Eritrean religious pluralism, even better with having full freedom. And we're talking about handfuls of people, so I don't really understand what the threat to anything is to allow, for example, evangelicals
ثانك يو لكل كان لقد سمعنا بحري ثانك يو الله ثانك يو شاوعتي حتازيا بزعبا أبسمرة زلو كنتات ناي أبسمرة زلو كريستيانين هيمانة أو قداتين كما يربع مسلمين لا أفتانا كوفيد يحكي كوفيد هو thank you ناي كوفيد تحهزا من سيرترا أبسمرة ناي كوفيد سي كما يو أنا حكي ما يكون كنت صبوا يزلوا أتي كونسيرن ناتي ويتناتي سكفتا أبتي سبأوي مسألة حزامبر أبزي من سيرترا صبوا صراحة شريحو أبزي أفلت أخن هو يقبعنا نياتو أبي كوفيد صبوا معبالي أريو كمون أبناي قلوك أتحزا من سيرترا أبزي صبوا صراحة شريحو أبا أفريكا حارة بتزلع عليه يزقو دايزي أبزي من سيرتها تطبق أستواز أوغيري من سيرتها صرحة لزقبو أبتي سبعوي مثلنا سبعوي مثل أبزي مثلن حلافنتن أبزي كسرحو قبو قال حيا الودنا من سيرتها تي بزحوي حدنا تي بزحنا زبحال درجة من سيرتها من أمريكا تماسا سالي أبي إرترا بزحنا تالو أبي أمريكا بزحنا تالو ብዙሓት ሰባት ብሓባር ብሰላም ይነብሩ እዚ ካብ ጽቡቕ እዩ ካልእ ናትና ስክፍታ ኣብ ሃይማኖት እዩ ኣብ ሃይማኖት እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሃይማኖታት እቶም ክልተ ዓበይቲ እስላምን ክርስትያንን ብሰላም ብሓባር ይነብሩ እዮም መስጊድ ኣሎ ከምኡውን ናይ ተዋህዶ ዓብዪ ቤተ ክርስትያን ኣሎ እዚኦም ናይ ዓመታት ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ብሓባር ክነብሩ ዝነበሩ እዚ ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ እዚ ንሕና ኣፍልጦ ንህቦ ኢና ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ንእሽተይ ዝኾነ ቤተ መቅደስ ወይ መከቢ ናይቶም ኣይሁድ ኣሎ ግን ካልኦት ናይሽቱ 15% ሚእታዊት ኣቢሎም ዝኾኑ መሰል ናይ ምምላኽ ሰነብቱ ኣለዉ ብዛዕባ እዞም ባእታታት እዚኣቶም ግን ንመሰል እንተዝወሃቦም ጽቡቕ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ባእታታት እዚኣቶም ከምልኹ ከም ድላዮም መሰሎም ክሕልዎ ይግባእ ስለዚ ንሕና ናይ መንግስቲ ኤርትራ በዞይ ናጽነት ናይ ምምላኽ ምእንቲ ክህቡ ሙሉእ ናጽነት ንመንግስቲ ኤርትራ ነተባብዑ እቶም ከኒሻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዘለዉ ዝበዝሑ ናጽነት ናይ ምምላኽ የብሎምን ስለዚ ብዛዕባ እዚኦም ስክፍታ ኣለና ክመሓይሽ ባህልቲና ናባኻ هو thank you هو let's go next حتى درجة مليس أنا لحن أنا توم إيفانجيليكال محدش نتنيو ريليجن عندهم إيفانجيليكال دبلو لحن قلت هاشمي أنا سي قرب ده حتى مثلك كافيات على تان أنا إلى أمريكا كل جزء أجي على تو دسم بلتهم على كوفيد كم يجرم يمكي تومو حاجة حدا كريدت كبرنا له religious tolerance على إيرتراسي ኣብ ዓለም ሳምፕል ኣብነት ክትከውን እንድሕር ትኸውን ኮይና ሃገር ሲ ኤርትራ ናይ ሪሊጅን ፍሪዶም ሰይሎ እዩ ሃለውሎ ክብል ናይ ካልእ ንሪኣ ኮለና እዛ ዓለም ኣሜሪካ ሲ ካቶሊክ ፕሬዚደንት ተመሪፁ ኢሎም ፌስታ ዝገብሩ ከም ታሪክ ዝዛረብሉ እኮ እዮም ማለተይ ሲ ንመን እዮም ክምህርዎ እቲ ድሓን ኣብኡ ተዓጀውጀው ንግደፎ ግን ኣነሲ ከም ኣላቶም ንእሽተይ መቑሽሽ ቡኻ ኣብቲ ፅቡቕ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኢና human right سبعة مسألات أنا هجينا أمريكا تقرب من نسي أب نورز أمريكا هنا نقمت كلاتنا بزعبا سبعة مسألات بزعبا خبري ناي سبسي نيرترا هاجراو قلت نويح ديو ننتاي تنقل وكو نحن هاجر كم هاجر دون خيتبل بالسبعة مسألات زي تحجالو دي إرترا عنتوي أبز جزازو علىكم يخم ما يخم كلاتنا زعل بالله وعلنا تنا نيو ليبراليزم political agenda سي امنتا يدامن مسلكم individual right يدامن individual right ناي حدا سب ولقاو مسل ندحر اب زخونه عالم تدفيرو سي انا بوليس ناي عالمي مصي نايتي حدا سب ناي ولقا سب مسل يدامن ኤርትራዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ግን ወላ አቋማ ናይ ሕብረተሰብ ኮሌክቲቭ ማለት እሺ እናብሩ ማሕበራዊ ናብራ እዩ ዝነብር
ኣብ ገጠሩ ይኹን ቋማ ናይቲ ሕብረተሰብ ክሰረቱ ካብ ሰረቱ ጀሚሩ ውድሙኡ ድዩ ዓግዱኡ ዓግኖቱ ድዩ ብሓባር ይሰርሕ ዓውዱ ብሓባር ይሰርሕ ፀገማት ብሓባር ይካፈል ንሃገር ዝተኸፍለ መስዋእቲ ከዓ ብኢንዲቪጁዋል ራይትስ ኣይኮነን መፅዩ ብእኩብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ ኤርትራዊ ናሽናሊስት እዩ እዚ ኢንዲቪጁዋል ፍሪዶም ገለ ዝብልዎ ማለትሲ ደሓንቶም ድመፁ ወለዶታት ካሽምኮር ክብሉ ድዮም ናይ ኣሜሪካ ፀገም እንታይ ይመስለኩም ኢንዲቪጁዋል ራይት ኣብ ዓለም ድሕር ናይ ሓደ ሰብ መሰል ተጋሂሱሲ ኣነ ኢንተርቪን ክገብር እየ መን ኢኻ እስኻ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታሲ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ ናትካ ክመሳሰል ድኽእል ኣሜሪካዊ ናይ ኣሜሪካ ወታደርሲ በዓል ደሞዝ እዩ ፔንሽን ፕላን ኣለዎ ንሃገሩ 10 ዓመት 20 ዓመት ተገልጊሉ ጉንዕታት ኣለዎ ናይ ኮሌጅ ፋንድስ ዓቕሚ ኣለዋ ተሃገር ኣቃዋማ ናይ ተሃገር ከዓ በዓሎቕ እዩ ተጀሚሩ ምክንያቱ እቲ በዓሎቕ ከመይ ኢሉ ተጀሚሩ ነቶም ደቅባት ነቶም ደቂ መሬት ካብ መሬት ተሕዲጉ ውልቃዊ መሬት ዋንነት ትገበረ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ እቲ ሊበራል ሃጂሞኒ ትዕብዳን ናቶም ሲ ንዓና ምሰሉ ከመይ ጌርና ኢና እሞ ደይንኽእል እኮ ኢና ኮይና ንህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዱስ ኢንዲቪጁዋል ራይት እዩ ሓደ ሰብ ኣገልግሎት ክኸይድ ኣይደልን እየ ኣነ ከምዚ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ሲ ከምድላይ ይጉደፍዎ ሲ ምገበርናዮ እኮ ግን ሃገር ከም ጌርካ ክትቆም ትኽእል ድያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓዊ እሞኻ መዓተ ካልእ ኣሲርኩምልና ውሕውሕ ድብሉ ትልእኽዎም ሕጂ እቲ ዲሉዥን ናታቶም ትዝገርመካ ኣብ ኤርትራ ሲ ብሰብኣዊ መሰላት ኣይናይ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ከም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ምክብባር ኣብ ምምልላእ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ኣይኮነን ኤርትራ ሰረቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ፖሊስ ገጠራቱ ዝሕሉ እዩ ሬፕ ድበሃል የለን መርደር ድበሃል የለን ቅትለት ድበሃል የለን ውሕሉል ሕብረተሰብ እዩ ውራዩ ክገብር ከሎ ይገብር ሃገር ክትውረር ከላ ኢንዲቪጁዋል ራይት ንዓኻትኩም ድሓን ፅቡቕ ኣለኹም የፍቅደልኩም ኢኻ ቦታኹም እዩ ምክንያቱ ኣቃዋማ ሰረት ናይቲ ንስኹም ድመፅኹሞ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብኡ ተሃንፀ እዩ ንሕና ግን ከማኹም ክንኮን ኣይንኽእል ኢና ኤርትራውያን ኢና ሓላፍነትን ናፅነትን ብማዕረ ኢና ንሪኦ ሃገር ተወሪራ ሃገር ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ኢና ንኣምን ከም ኢንዲቪጁዋል ራይት ክሕሉ ኣለዎ ድሓን ነርክበሉ መዓሲና ነርክበሉ ክንዳኹም ምስ ኮና ከባኹም ምስ በፅሕና ድሓን ድሊና ሽዑኹም ክንገብር ኢና ንዕና ግን ኣቃዋማ ናይታ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝመፀቶ ፖለቲካዊ መስርሕ ምስ ናትኩም ኣይመሳሰልን እዩ ኢንዲቪጁዋል ራይት እንታይ ሓደ መፅኡ ናብ ካልእ ክእትውና ናይ ኣሜሪካ ፀገም እሱ እቲ ናይ ሊበራል ሃጂሞኒ ፀገም ንዓና ምሰሉ እዩ ኣብ ኤርትራ መሬት ዋንነት ናይ ህዝቢ እዩ ዓዲ ደመዓድሮ ሓርስ እዩ ሓረስታ እዩ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ታሽም እዩ እጂ እሳቶም እንታይ ድብሉ ኣብ ኒዮ ሊበራል ኮንሰፕት ናቶም አይዲዮሎጂ ፐርሰናል ሊበርቲ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ limited government interference يوم دبلخا كما يجيرنا إنا خنقبرو 30 عمد برتاو قاسي أكايدنا بزي دوموز بزي مهيا نهاجر هاجر أنت إناسي حجي أنت عنا خلبل personal liberty تفلسي تبعجي تدلايكم كنو فحفح بقولو جزاهم كيلو property الحمد لله كها من قصة بتناي عداقة يدو خوتي يقولون كم يجرنا هنا خلون ولا هنقبره تدلنا سجبر دي practicality على ودي إيرترا نتزخلته بوليتيكاوي هجراوي مسرحيات تمثل إيرترا تبص حد اللي بوتا علو بتسوهم حنتيتكم مودلون عين السنة يسرحني ولا تدلنا يوم نقبرين خلينا إيرتراوي collectively بحبار جزء هنس بحبار هجرو كلاخل بحبار معناته خبابي لحالب أسيركم لنا أرجعكم لنا قال لك أقوم أنا يتحفرت السكومي عوامي بالله ما يبحق في التحت اللي ينيروا انتزخونا بقرن أفريقيا سلام من رقعاتنسي أبيكم كوي نيروا سهاتكم كويهم كتسولوا وتسأنيحكم نزخ قدام سرعات 10 عمد من السيارة بدفعات عدمية وغودات وقبركم كو سهاتكم يهم
ሕጂ እንታይ ተርባፅነት መፅዩ እንታይ ስለ ተረኸበ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክፍታሕ ኣሎ ሰላም ርግኣትን ክመፅእ ኣሎ ንሕና ታሽሙ ክንኮን ከለና ገፀ በረኸት ክንወሃብ ከለና ንሃይለ ልሳሲ 30 ዓመት ዝገበርናዮ ብረታዊ ቃልሲ 10 ዓመት ዘሕለፍናዮ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሕጂ ሓላይ መሲልካ ሲ وحالم مسيلك من قرن دي هذا يطرح هيمانوت تولرانس هلو خمانا يمدو مسلوب بتعمل معبل حبرة الشبي من مغنى عرينا نفلتنا بوي واكر مو انت لما عملت لي حاسبنا يو مساح اللي بوني اللي وعلنا تودي على انترفيو مايك فري ورينا الله قريبا سيوان مور كتلو نخيل الكرسي قريبا. All right, Mr. Stephen Walker. As you know, Airsat is Eritrean Satellite Television is an opposition media, and then for you being today with us, do you think that there will be any consequence or any concerns raised by the Eritrean government? A lot of the supporters of the Eritrean government, they were asking for you to be a personal non grata. So is there anything concerns raised by the Eritrean Foreign Affairs or by the government of Eritrea? And then the second question is, what message do you think will this send to the people in Eritrea? Being you, the chargé d'affaires of the United States and the opposition media, what message do you think will send to the Eritrean people inside Eritrea? Well, I'm here, as all diplomats in SMR are, as a guest to of the Eritrean government, and they have so far been, very, hospitable hosts. My hope is that I have always conducted myself in a way that is respectful, and in a way that is in accordance with international laws and norms, certainly with the Vienna Convention, which dictates the practice of diplomatic missions. I have expressed my views about, and the United States views, of course, about a number of issues, both in private, diplomatically, with Eritrean officials, and I've expressed some thoughts publicly as well. And I hope that the Eritrean chargé, my counterpart in Washington, the Eritrean chargé at the Eritrean embassy in Washington, I hope that he, takes full advantage of being in the United States to travel around to meet American people, just as I've met Eritrean people, and he should certainly feel free to express his views on issues in the United States, so I don't think that the Eritrean government will expel me, but that's of course a decision for the Eritrean government to make. And I'm sorry. And I think the other part of your question is, what do I hope? Go ahead. Sorry. Yeah, go ahead. Yeah, the second question is, if you got it, or I can ask it again. Yeah, my hope is that for a long time, that the Ministry of Information has created a narrative, and it's a narrative that denies Eritrean voices, frankly. My hope is that, while I can't, make, as I said, and I'll repeat it, that the future of Eritrea is for the Eritrean people to decide. So the role of the United States or any other country in that thing is limited to hoping for the best and support. But one thing that we can do is acknowledge the reality in a way that Eritreans, that you all as Eritreans, whether you're in Washington or Oslo or Riyadh, or Rome or Addis Ababa or Eritrea itself, you know what goes on here. You know what it's like to live here. And that I hope that in our Facebook page and in my public comments, and including appearances like this, that we provide a voice for people who aren't allowed to have a voice. And it's simply to acknowledge
the reality. And that, to me, that is I've been told anyway, that is something that Eritreans all over the world appreciate. That in this, there's a lot of narrative and Eritrea, blah, 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 that we tell the truth. We acknowledge the lived experience and the lived reality of Eritreans. And my hope is that that is meaningful for not for them, but for you. That's what I hope. And again, the government is going to say that the U.S. is engaged in regime change. We are not. But what we can do is envision an Eritrea, a better future for Eritrea, where the government, if it enacted, measures to improve its human rights, to end that indefinite, bring national service back to 18 months. It's understandable that countries would need to defend themselves, to secure their borders. And by the way, the United States recognizes the importance of Eritrea's sovereignty, the importance of Eritrea's territorial integrity, and we are concerned about the bellicose rhetoric coming from all sides involved in the Tigray conflict. And what we do not need is an intensification or expansion of the warfare. Internationally recognized boundaries are very important and must be respected. But we could envision if the government would simply end that national service program. Why would you want to in essence enslave your citizens? I don't understand it. There's not going to be economic development. There's not, if you treat your citizens like vassals, that's not going to be good for national development. But simply by adopting more coherent economic policies that would help lead to international investment. And even, people from the diaspora that come and that have done well in the United States or Europe or Saudi Arabia or wherever, they want to come back and help their people. Having better economic and commercial laws that would facilitate that would be helpful. Having better human rights would enable and create a new vitality for Eritrea. That's what we hope for. That's what we envision. And I hope that, I and the U.S. Embassy can play, a modest role in supporting, that more positive, that more constructive vision of an Eritrea that spends its money not on destabilizing military operations abroad, but rather on development for its own people. Thank you so much. I guess that will be all. All right, thank you. I think إذا أنت ما ترشت تحطه أخوانا الله خلوا سميناه بحري thank you. That's the last. Thank you. Okay. بزعبة إيرشات إحنا نقول بس لزلنا أنا زي حتى زي بزعبة زي سي من كسير سلام تاي بالخون تاي ريتل كاب زعبو سكفت لك هذا بزعبة نفسها خنزي ريتو زي لذهب كام سنة قينكا بزعبو خي تاي ريتل لك انتهي ملفتها تم حلال استدلال بإرترا وإرترا زيو رجعز اللواز بغيره زعنقد زكبابر حبرة السبيو سلازي مش أو قدينا إرترا مش أو قدينا تومي نحنا دبلوماسياوي سرحنا نسرح بقلوع نسرح سكفتانا نقلص ناي إرترا إمباسون كم زنحنا أبزنو ببرو أبي واشنطن دشو قينو ناتو كبلا زدلي سكفتون كالون كبلا زدلي كزارب ناتو حلافنتيو سلازي تسفاناتي منشري انفورميشن إرترا أتي مس مكلخال حيتات إرترا زلو مرحاو يركب بزعبو تي أقربو كغير
ነበር ብሰረፈ ግን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝውስኖ እቲ ጉዳይ መጻኢን ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ጽቡቕ ክኸውን ትስፎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ክኣምነሉ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሮማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ትፈልጥዎ ከመይ እንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ንስኹም ትፈልጥዎ ከመይ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ድምፂ ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ኢና ንህብ ኣፍልጦ ኸ ንህብ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እውን ንዛረብ ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ነመስግኖም ኢንቨስት ክገብሩ ከዓ ነተባብዖም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓዶም መፂኦም ኢንቨስት ክገብሩ ኣብኡ ክኣተዉ ትርጉም ዘለዎ ሂወት ክነብሩ ስለዚ ንሕና ሓቂና ንዛረብ ንሕና ስርዓት ንምቕያር ድሌት የብልናን ሓንቲ ጽብቕቲ ኤርትራ ንደሊ ኢና ሃገራዊ ኣገልግሎት ከዓ ካብ 18 ኒዮ ክሓልፍ የብሉን ባህልቲ ኢና ላዕላውነት ናይ ኤርትራ ኣፍልጦ ንህበሉ ኢና መሬታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ እውን ኣፍልጦ ንህበሉ ኢና እዚ እሞ ብዛዕባ ተጋሩ ዝዝረብ ግን ኣብኡ ተቃውሞ ኣለና ኤርትራውያን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንክገብሩ ግን ጽቡቕ ኣይመስለና መሬታዊ ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ተኣሳሲሮም ክትሓጋገዙ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብ ካልእ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ኢንቨስት ክገብሩ ነተባብዕ ኢና እዚ ሓቂ እዚ ኢና ንሕና ነዚ ሓቂ እዚ ኢና ነተባብዕ ራእይና ከዓ እዚ እዩ መጻኢኒ ኤርትራ ብሩህ ክኸውን ሃናፂ ከዓ ክኸውን ብከምዚ ኢና ንሕና ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንሪኦ ናባኻ መንከም መስመር ቴንክ ዩ ቅድሚ መንከም ኣለኹልካ ሲንኪ ወዲኣ እያ ሪኮርድ ሓቀይደ ወዲና ዲና ስለዚ እቲኦም ርኢቶ ተወሳኺ ክህቡ ድሕሪ መንከም ኣብዚ ገዛ ሕጂ ዕድል ክንህበኩም ኢና ተወዲኣ እያ ሶ መንከም ሓዛ በጃኻ ኣብዛ ጽቡቕ ጌርካ ኣብረሃያ እታ ሓንቲ ተወሳኺ 4 ግዜ ተሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ጌርኩም ትቕይሩ 4 ግዜ መጽያቶ ንስኻ ህዝቢ ኤርትራ ገይርዎ ኖ እንታይ ትለካ ናይ እሳ ንምንታይ ደጋገማ ዘሎ ፍሬዝ ኦፍ ደ ዴይ እንዲያታ ፖለቲካ ኣጀንዳኦም ስለ ዝፈሸለ ክቕሽሽና እዮም ደልዮ ምክንያቱ ሕጂ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ዋላቲ ጌጋ ረዲእ ዝነበሮ ብሙሉእ ስለ ዝበረሃሉ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ምዃኑ ስለ ተረዱ ንሕና ሲ ኤርትራ ሲ ንኤርትራውያን እያ ናይ ኤርትራ መጻሲ ህዝቢ ኤርትራ ይድውስን ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ኮይ ወሲንዎ ህዝቢ
نيرو نفاش إذا عدهم بلون يري لهم مقدم كزار أفتارات كيلو موصل سينو بتان كلا عجبوا مسمات أسمر يعني لما تنفس تعجز صغارات تزاور نفاس بو غيركا وستان غبر يروخاونا حاسوس لزلو قروا غزي ذا فيتامين دي صبو غيركا تبلصلا مايك فري. Alright, thank you Mankam. Thank you سمينا وبحري. نتيم سمعتنا ون سينك ستيف واكر بسمرة ولا تشارج افير نعويتي تمالس تزاربون عطر جبنا نسمعني لنا مالتي توم تجمنا البات نا انجليش نخطر جميلنا قلناتي تقندون نسون اب امباسي بعربن بتجرنيا استرجموا لإرترالان سلزلو كسمعوا يزي مالت جني يحسون يرو كابتو كله زجر من نسيك as a professional كمتناتون credential تريو كزارب كله با بالنيرو جنتايزر إنيرو يفرح جونيرو وحسوت وني وسخن بزح عندي حسيو ديون ولا انفورم كوينو يسمعنا جن كابتي أربعة حتى كلن تتواويان مثلا كما غيركم يخم لمنجست إرترا كتغيروا لنا تقولوا ثانية راكي حتى قندي تزاربان سنيرو جندس حزب إرترا يبعلى زو السنز بالنا ولكن hopefully منجست إرترا يسوقون خونو because نزل سوقي كان ترجم يقولون because أبس مرز الزارب والسبي لأن بيجك عدة خيد الزاور زون كابت حدا ناتو frustration زريان ناي مالسو الزارب يلن كامنا منقسي أترا officials الزارب وزرخبو سلزيله نعقل تثبت زجوبوري من البدن تتاو so thank you تم سمعتنا جن قد صلوا الزاربة تي فيسبوك كن عزوينا so thank you شعبية forever ناتكا